ακυρώθηκε η πτήση, άλλη. Είμαστε μέσα στο μετρό που μάλλον το πήραμε λάθος, χάσαμε. We are from the airport. Ποιος είναι ο κωδικός σου, ρε? Μήπως να πάμε να ρωτήσουμε πρώτα στην reception ότι το αμάξι το αφήσαμε έξω και όλα καλά. Πού είναι, ρε μαλάκα, το μπουφάν. Δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Ενώ δεξί. Χάλι, πολύ χάλι, hein? You guys gotta go to the bar. You gotta go see the guy with the tattoo. He got 14 tattoos. Καράδες! Τάρα! Εδώ είμαστε. Όλο, πετανάδες. Τι έγινε, είσαι εδώ, τι λέει? Το κορυφαίο ταξίδι της. Το κορυφαίο ταξίδι της του καναλιού. διετίας. Το καναλιού. Ναι. Θα είναι λίγο αγχωτικό από τη μία. Απ' την άλλη, ενθουσιάζεσαι ότι θα είναι ωραίο, ότι πας κάπου που είναι ταξίδι ζωής. Πρέπει να πάμε σε αυτό το μαγαζί το οποίο τρώει κάτι ωραία Με ανανά που είναι μέσα. Και έχω να σου δώσω, αφού είδες στο φίλο, έναν άλλον traveler. Έχει πάει και στις φαβέλες. Καλά, και εμείς θέλουμε να πάμε στις φαβέλες, αλλά Με αυτό που κόντεψε, το φαντάζεσαι η φαβέλα. είναι υποψήφιο θύμα για φαβέλα, πολύ δυνατό. Βασικά, είπαμε, τα έχουμε πει, είναι υποψήφιο θύμα για απαγωγή. Αυτό είναι το χειρότερο Ναι, από όλα. ναι. Δηλαδή, είναι εύκολο για απαγωγή. Τρώω. Το σηκώνει ένας, πάμε μέσα στο βαν. Subscribe, παιδιά, έρχονται βιντεάρες. Πάμε να βρούμε τα παιδιά τώρα. Σκέψου καμιά φάρσα που μπορούμε να τους κάνουμε. Ωραίο, ωραίο. Ακυρώθηκε η πτήση. Μας βγάλουν καινούργιο εισιτήριο και τα εισιτήρια σας δεν περνάνε. Τι κάνετε, ακυρώθηκε η πτήση, άλλη. Έκανα και ήμουν σίγουρος ότι δεν το πιστεύω. Περιμένετε λίγο. Ωραία. Όχι αυτή εδώ για Γενέβη, η άλλη. Είναι πολύ λογικό να θέλουμε να σε κάνουμε πλάκα γιατί λέγαμε για πλάκες αυτά. Μας βγάλουν άλλο εισιτήριο. Είναι αυτό που έχεις. Θες να πας να ρωτήσεις λίγο αν το εισιτήριο που έχεις ισχύει. Δεν το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Εμάς μας βγάλουν άλλο εισιτήριο για να ταξιδέψουμε για Γενέβη και να μείνουμε, για Ζηρίχ και να μείνουμε εκεί. Εντάξει. Δεν το πιστεύω. Μια η ώρα δεν φεύγουμε. Αυτή η πτήση θα γίνει. Η άλλη δεν θα γίνει. Εμείς έχουμε όμως το εισιτήριάκι μας για αυτήν. Με αυτό το εισιτήριο δεν θα πετάξει. Δηλαδή, ρε φίλε, για να καταλάβω, κινδυνεύει ολόκληρο το project, ολόκληρο το εγχείρημα και είσαι τόσο ήρεμο. Όχι το project, γιατί κάτσε λίγο ρε Τάκη. Όχι ρε, βγάζω και το μικρόφωνο γιατί νομίζω ότι όλα είναι για το content εδώ. Πόση ώρα έχουμε για να φύγει η πτήση? 30 λεπτά. Είμαστε μέσα στο μετρό που μάλλον το πήραμε λάθος, χάσαμε. Φτάσαμε στο Σάο Πάολο, μια πάρα πολύ ωραία πόλη που δεν έχουμε δει. Θα γυρνάω αριστερά και βλέπω. Φαβέλες. Φαβελοειδή. Δηλαδή ήδη ας πούμε έχουμε μια άποψη της πόλης που δεν θα μείνουμε, οπότε είναι σαν να μείναμε. Το ταξίδι για μένα που είναι προς πρώτη φορά, να το θα πούνε τα παιδιά, όσο περισσότερο κοιμάσαι, τόσο καλύτερα είναι. Πρέπει να έχει τρελή ζέστη. Ήθελα ένα καλοκαίρι τώρα. Τι κολλούσε. Παλιά ξέρεις τι έκανα, πότε το συνειδητοποίησα ότι ο άλλος έχει δικαίωμα να κατεβάσει την καρέκλα. Όταν έκανα το μεγάλο το ταξίδι, είδα ότι το κάναν όλοι. Πάτε ρωτάς λίγο. Αυτό ρε είναι φίλε. τέτοιο αλυσίδα. Θα το κάνει αυτή σε μένα, θα το κάνω εγώ στην πίσω και η πίσω θα το κάνει πιο πίσω. Είναι σαν τον ψάλτη. Θα πληρώσει ο επόμενος, θα πληρώσει ο επόμενος, θα πληρώσει. Τα έχει τελευταία. Τα έχει πρώτα. Πάμε να βρούμε το αυτοκίνητο τώρα. Αυτοκινητάρα. Ένα Jeep Renegade υποτίθεται έχουμε κλείσει. Τι θα μας δώσουν. Όχι, τι γίνεται. Κάποιον κλέβουν. Τις άλλες πάνω τους μεγάλες. Γιατί δεν μπήκαμε χωρίς ερωτήσεις, χωρίς δεύτερη σκέψη, ούτε με πού μας πάει, τίποτα. Τεριάρα έχω κλείσει εδώ πέρα. Μοβίδα, φίλε. Τι εξυπηρέτηση είναι αυτή. Σε παίρνουν ούτε καν σε ρωτάνε ποιος είσαι. Πήραμε το αμάξι, το οποίο είχαμε. Περνάμε διόδια! Καλησπέρα, δεν θα πληρώσουμε διόδια. Θα προσπαθήσω να πληρώσω με το τηλέφωνο. Εδώ. Τι? Sorry. Καλά. Τερμάτισε το τηλέφωνο, δεν πάει πιο πάνω. Έχετε καμιά κάρτα, καλανάκα, δεν τα παίρνει. Δεν παίρνει τίποτα. Κρέτζιτο, maybe κρέτζιτο. Τα κατανακά μας δουλεύουν κάρτα τον ήπιαμε. Το λες. Δεν έχει κορνάρει άνθρωπος. Ποιος είναι ο κωδικός σου, ρε? Hola, crédito. No, E aqui não aceita. Não tem? no, Nada? nada. We are from the airport. É internacional? Você tem um dólar? No, Only we euros. Only Euro. euro. Tem vale 5? Sí.
εσύ. Έχεις ένα ευρώ. Μαρμιτούλα πρέπει να βγάλει τράφη λογικά, γιατί σιγά μην το δώσει. Κράτα λίγο εδώ. Έχει ρέστα από την έβγαλε τη μαρμιτούλα της. Αυτό είναι καπίθανα πράγματα. Αλλά πήγε μέχρι στιγμή στα διόδια, Ένα το πληρώσαμε σε 5 λεπτά, ένα δεν το πληρώσαμε, άνοιξε μόνο του χωρίς λόγο και το άλλο δώσαμε 1 ευρώ. Τα πουλιά είναι στάσιμα. Δείτε πάνω. Στάσιμα θα πέφτανε άμα ήταν στάσιμα. Τι έγινε. Ξέρω, Τώρα δεν δουλεύει. Έπρεπε να μπει στο πάρκινγκ. Τώρα κλείδωσε κιόλας. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Θα φάμε λίγο καλιές. Αυτά είναι τα κοσίνιας, αυτά είναι τα παστέις. Ρε, κάτι τέτοιο έτσι πίσω. Dos carne, dos queso. When sky blue gets dark enough to see the colors of Θα βγάλουμε άκρη με το πάρκινγκ, το οποίο είναι 30.000 μέρα. Αγγλικά φυσικά δεν μιλάει κανένας, obviously. Hits her like a sunrise. She comes and goes and comes and goes like no one can. Μήπως να πάμε να ρωτήσουμε πρώτα στην reception ότι το αμάξι το αφήσαμε έξω και όλα καλά. Πού είναι, ρε κανάκα ή το μπουφάν. Bom dia. Οπ, Bom dia. όλα bon dia. Εσύ πήρες και αυτόν προχαλίζει. Λέγαμε μην προχαλίζεις, παρακαλώ. Tonight she's out to lose herself. I find her high on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always. Ήρθαμε στη Χανιώτη, ας πούμε τώρα. Ναι, έχει μια ακτή που δεν έχουμε στη ζωή μου. Εδώ, ας πούμε, είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου ανάμεσα στις ξαπλώστρες και πριν μπει στη θάλασσα. Είναι χώρος βασικά που είναι αρκετός για να κάνεις οτιδήποτε. Αν υπήρχε αυτό εδώ στην Ελλάδα, θα ήταν όλο με ξαπλώστρες. Η θάλασσα δεν λέει και πολλά, να είμαστε και ειλικρινείς. She's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon. Neon, neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. Φίλες και φίλοι του Πεταράδες, γεια σας. Η μεγάλη στιγμή για το κανάλι, η μεγάλη στιγμή για μας προσωπικά, η μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ίντερνετ. Giovanni ο Θεός είναι στους Πεταράδες. Gio, bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado para aceitar y convite para a entrevista. Eu que agradeço. Sonho realizado. Καλό. Σωστό. Espero que você esteja bem. Τώρα ελληνικά. Τώρα είναι μέχρι και φτάνει, δεν ξέρουμε άλλα. Λοιπόν, τον καλωσορίσαμε, τον ευχαριστήσαμε που είναι εδώ και θα μας βοηθήσει η Γιούλη στη μετάφραση. Την είδατε όσοι είστε στα social media του Πεταράδες και θα τη γνωρίσουμε και καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και αρχίζουμε φυσικά από τη μεγάλη στιγμή να τον έχουμε μαζί μας. Εντάξει, με το που ανεβάσαμε τη φωτογραφία έγινε χαμός, είναι απίστευτο και για μας και θα αρχίσουμε να το ρωτήσουμε πώς είναι τώρα αυτή τη στιγμή, γενικά πώς διατηρείται γιατί το βλέπουμε σε απίστευτη φόρμα. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Bom, eu sempre que, antes de iniciar o futebol, eu sempre gostei de estar em academia. A minha esposa é professora de educação física, que é dessa área. E depois eu ingressei no futebol. E você sabe que a vida de um atleta é muita disciplina. E eu vivi isso durante 20 anos. E quando eu terminei, voltei a fazer o que eu gosto, que é academia, é correr e também jogar futebol. Του αρέσει πολύ λάδι και φέτα, μας ζήτησε να του φέρουμε, να το πούμε και αυτό στον κόσμο. Γιατί του έχει μείνει τόσο πολύ αυτό με το λάδι και τη φέτα, γιατί του έχει μείνει τόσο πολύ? Agradecer primeiramente os presentes que vocês trouxeram gentilmente para mim. É uma coisa que eu e a minha esposa a gente amou na Grécia, que é o azeite, que é a feta, que é a culinária grega. Ela é muito boa, parecida um pouco com as coisas aqui do Brasil, mas foi uma coisa que marcou muita gente, que é o azeite grego, que é para mim é o melhor do mundo.
Ioki Tapori também. Μπροστά σε αυτό που προσέφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό και σε όλη τη φίλαθλη Ελλάδα, είναι πάρα πολύ λίγο αυτό που σου φέραμε. Agradeço mesmo de coração. Os 6 anos que eu passei na Grécia foram maravilhosos, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, a Grécia, para mim, me marcou muito na minha carreira como atleta. Μια ερώτηση. Γιατί δεν ξέρεις. Γιατί. Πώς γίνεται να μην ξέρεις αγγλικά? Δηλαδή, έπαιξες σε Ισπανία, έπαιξες σε Ελλάδα, έπαιξες στο εξωτερικό αρκετά. Πώς δεν έτυχε να μάθεις αγγλικά, ας πούμε? Preguiça às vezes, né? A gente sabe que no Brasil a gente não aprende na escola desde molequinho, como é na Europa, entendeu? Aqui a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil nas escolas aprender inglês. E quando você fica já um pouco mais velho é meio complicado. Então é isso. O meu sonho é um dia falar inglês, mas um pouco mais de velho já é muito mais difícil. Πέτρος, ο Πέτρος. Πέτρο, τι κάνεις? Έλα, εδώ είναι. Εδώ είναι. Πέτρος, τι κάνεις φίλε μου? Καλά? Όλα καλά? Οικογένεια σου όλα καλά? Bravo φίλε. Tudo bem? Feliz de me ver também. Muito bom ver ele. Είναι στις Muito Βρυξέλλες, bom βέβαια. ver que ele tá bem e eu desejo o melhor para ele e para a família dele. Ο Πέτρος μας είπε την ιστορία πώς έφερε Ζίο στον Ολυμπιακό, θα μας την πεις και εσύ. Abraço, amigo. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Πέτρο. Τσάου, τσάου. Tchau, tchau. Να κάνω μια σύνδεση με αυτή την ερώτηση. Ήτανε δύσκολα τα παιδικά σου χρόνια? Δηλαδή, έχουμε διαβάσει ότι ήσουν από μια φτωχή οικογένεια και ήταν και πολύ δύσκολο το να μάθεις, ας πούμε, αγγλικά, το να πας σχολείο. Δηλαδή, το πιο σημαντικό ήταν το πώς θα ζήσεις, ας πούμε. Sim, a grande maioria aqui no Brasil, das famílias, a gente é de classe média baixa, né? Tive uma infância, assim, não vou dizer que difícil, mas nunca nos faltou o alimento. Os meus pais sempre nos deram alimento, nos deram escola, na medida do possível. Mas a gente não era uma família que tinha muitos recursos. Θα γινώσουν καλός ηλεκτρολόγος. Não sei. Talvez. Mas eu tenho uma coisa na minha mente, que tudo que eu vou fazer, que eu faça o melhor. E é isso que eu passo para os meus filhos hoje, né? Tudo que você vai querer fazer na sua profissão, que você tem que ser não o melhor para as pessoas, mas isto é o melhor de você. Το λέμε αυτό γιατί έκανε 3 εξάμηνα ο Γιωβάνι, να το πούμε έτσι, ο Ζίο. Έκανε 3 εξάμηνα στη σχολή ηλεκτρολόγου, γιατί ήταν η δουλειά του πατέρα του. Γι' αυτό και η ερώτηση, έτσι. Ναι. Então, o meu pai era dessa área, né? Então eu estava um pouco em dúvida ainda entre... Porque quando eu iniciei no clube onde eu jogava, eu já estudava. Mas aí chegou uma hora que eu tive que optar entre fazer um curso técnico, que era de eletrotécnica, ou jogar o futebol, que era a Tuna Luso, que foi o primeiro clube. E aí eu tive que optar entre essas duas, porque não dava para conciliar as duas coisas. Então eu optei pelo futebol, felizmente. Έχουμε στην Ευρώπη έτσι μια εικόνα των παιδιών, μικρών παιδιών στην Βραζιλία που παίζουν κάθε μέρα ποδόσφαιρο. Είναι με μια μπάλα στο χέρι και είναι όλη τη μέρα έξω. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, είναι το ποδόσφαιρο για τη Βραζιλία κάτι τόσο καθημερινό και κοινό? Não, sim, é válido há muito tempo atrás, principalmente no interior do Brasil, né, de todo o Brasil, onde as pessoas não têm muito recurso, então ali tem muito campos de futebol. Aqui próprio em Santos, se você vê, o pessoal joga muito aqui na praia, né? Então isso sim é verdade, só que isso aí está terminando, porque as cidades estão aumentando e então você perde aquele espaço onde a garotada gosta de jogar. Κάποια χρόνια της ζωής σου τα πέρασες στο Μπελέμ. Εκεί βρέχει πολύ. Αυτό σε βοήθησε για να παίζεις με βροχή καλύτερα? Γιατί νομίζω ότι έχεις πει ότι στη βροχή έπαιζες καλύτερα. Και σου θύμιζε και την... Και σου θύμιζε για την περιοχή, την το Μπελέμ. Belém, a região norte do Brasil, tem um inverno amazônico, né? Então é praticamente 5, 6 meses de chuva praticamente todos os dias. E 6 meses é verão, é muito calor, mais sol, mas chove todos os dias em Belém, né? Só que o inverno amazônico, as chuvas ficam mais fortes, né?
Πότε κατάλαβες ότι θα γινώσουν ποδοσφαιριστής, δηλαδή ποιο ήταν το σημείο καμπής που άλλαξε μέσα σου ότι το κάνω αεραστεχνικά γιατί μου αρέσει και θα γίνω ποδοσφαιριστής, και αν μέσα σε από τη στιγμή που το πίστεψες ότι θα γίνεις ποδοσφαιριστής, είχες κάποιες δυσκολίες και είπες ότι θα τα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο? Então, eu comecei a minha carreira como profissional com 20 anos, né? E aí eu tive que fazer o meu melhor. Eu falei assim, agora o futebol vai ser a minha profissão. Então eu tenho que dar o meu melhor. Só que como eu morava em Belém, é o norte, era difícil um atleta vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que são onde tem os clubes grandes. E eu falei para mim mesmo que se até os 24 anos eu não saísse para uma equipe grande daqui de São Paulo do Rio, eu encerraria e ia voltar a estudar. Και η Santos ήταν η ομάδα που σε κέρδισε, έτσι? Sim, sim. Eu vim para uma equipe da Série A2 aqui de São Paulo e aí o Palmeiras me contratou, só que em um episódio que eu adoeci em um hotel lá em São Paulo, eu acionei eles não foram lá no hotel porque eu estava doente e naquela dia eu voltei para Belém decidido a não continuar no futebol. Mas aí depois de 10, 15 dias o Santos foi e me fez uma proposta e eu vim para cá. Είναι εκεί που ήσουν 2 μέρες που είχε πάρα πολύ κρύο, που δεν είχε συνηθίσει το κρύο και δεν μπορούσες να το αντέξεις? Sim. Belém não é uma cidade muito grande e eu vim para São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? E ali eu não me adaptei, tava muito frio, né? Eu sempre em Belém o mínimo que dá é 26 graus, né, no ano e não me adaptei, fiquei doente e aconteceu isso o que eu falei. Γι' αυτό και η Ελλάδα του άρεσε τόσο πολύ στη τελική ανάλυση, γιατί είχε πάντα ζέστη? Com certeza, Grécia para mim é um dos países melhores que eu já visitei, que eu estive, né? E o calor brasileiro, eu gosto do calor também. Santos também chove muito aqui e época de inverno eu não gosto. Isso faz com que você se adapte melhor a um lugar que você gosta, né? O clima também é importante. Para todos os meus amigos que eu encontro, todas as pessoas que eu convivo, eu falo assim, vocês têm que conhecer a Grécia, porque é um país fantástico. Ζιο, πώς είναι για έναν Βραζιλιάνο να παίρνει μεταγραφή στην ομάδα του Πελέ στη Σάντος και τι είναι για σένα ο Πελέ, δηλαδή αν μπορείς να μας πεις πώς αισθάνεσαι όταν ακούς αυτό το όνομα και τι συναισθήματα έχεις? Então, quando eu vim da Tuna para o Santos, eu vim com passe estipulado em 300 mil reais e eu tinha um contrato de 6 meses com o Santos. E nesse período o Santos tinha que me contratar. Só que o Santos estava passando uma fase muito mal em dinheiro. E aí o Pelé ajudou a minha contratação, né, da Tuna para o Santos. Então ele emprestou um dinheiro para que o negócio fosse realizado. Τη μισή μεταγραφή νομίζω πλήρωσε, αν δεν κάνω λάθος. Τη μισή μεταγραφή. Sim. Σε πίστευε δηλαδή? Acreditava muito. Tem umas entrevistas dele que ele disse que me viu jogar e que valia a pena me comprar. Μετά νιώσες που έβαψες τα μαλλιά σου κόκκινα μια φάση στην καριέρα σου? Não, isso aí foi uma... Não era o meu estilo. Na época, esse estilo não se fazia antigamente, né? Um jogador pintar o cabelo hoje é normal, né? Eu era uma pessoa muito tímida, então, mas como a gente fez uma aposta, né? E se a gente fosse para a final do Brasileiro, que eu ia tingir meu cabelo, aí eu tive que cumprir essa aposta. Infelizmente, né? Ζιο, η πρώτη απόπειρα να έρθει στην Ευρώπη ήταν νομίζω στην Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Και πώς βίωσες την απόρριψη, ότι τελικά δεν σε θέλανε, δεν σε κρατήσανε? Foi em 93 e Vitória de Guimarães, Portugal, né? O treinador dessa equipe tinha contratado 2 jugoslavos, né, e que devido à guerra no país deles, eles não puderam sair do país. E o empresário português com o radialista de Belém me indicaram, que era um centroavante e um meia. Eu era um meia. Fui para lá fazer um mês de pré-temporada, que são o treinamento. O técnico me aprovou. Eu ia assinar o contrato com o clube, só que nesse dia o presidente do clube teve que viajar para resolver
o contrato de um outro atleta que ia para o Porto. E nesse intervalo de 1 semana, 10 dias, vieram os 2 atletas iugoslavos. O treinador gostou de mim, mas ele tinha já a equipe dele já formada e infelizmente eu tive que voltar para Belém. Πριν συνεχίσουμε να πούμε να κάνουν subscribe οι φίλοι μας, να μας βοηθήσουν με το κλικ και το κουδουνάκι και όλα αυτά, γιατί βλέπετε τι δουλειά κάνουμε, φτάσαμε στην άλλη άκρη της γης δηλαδή για να κάνουμε συνέντευξη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή έχουμε να πάμε και σε πολλά μέρη και στη Λατινική Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Άλλους πλανήτες. Οπότε στηρίξτε μας για να συνεχίσουμε να κάνουμε ταξίδια και να σας προσφέρουμε αυτό το ωραίο content. Ναι. Ερώτηση, Τζίο. Βόλεϊ, ποδόσφαιρο σάλας ή ποδόσφαιρο κανονικό? Και τι σε βοήθησε από τα υπόλοιπα? Eu acho que o esporte, em geral, quando você inicia, desde pequeno, eu joguei futsal mesmo no Clube do Remo. Depois eu tive que morar no interior de Belém, onde eu joguei muito vôlei, né? Muito vôlei, joguei por 4 anos direto. Vôlei e futebol. Eu acho que tudo ajuda porque requer coordenação, tempo de bola. O vôlei, principalmente, né? Que você salta e você tem que ter o tempo de bola. E isso é bom para o atleta também no futebol porque você tem o cabeceio, entendeu? Então, mas eu acredito que qualquer esporte praticado desde pequeno é bom e ajuda você e me ajudou muito no futebol. Είναι σαν την πρώτη κεφαλιά που κάνεις στο Ολυμπιακός Real Madrid και μετά βάζεις τον γκολ. Ναι. Like volleyball. Tempo de bola é importante para você cabecear. Λοιπόν, μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα σου, θα μας πεις εσύ έτσι πώς το βάζεις, αν είναι μεγαλύτερη, αν όχι, είναι η μεταγραφή σου στη Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα του Φαν Χαλ και πώς έζησες όλο αυτό όλη την κατάσταση, την κόντρα που είχες με τον προπονητή και τελικά τι πήγε λάθος και δεν έμεινες περισσότερο καιρό εκεί? Então, o meu primeiro ano lá no Barcelona era o Bob Robson. Bobby Robson, né? E toda a minha carreira, quem me contratou não foram os treinadores, foram os presidentes dos clubes. No Santos foi o presidente do clube, no Barcelona foi o presidente do clube, no Olympiacos foi o presidente do clube, né? E assim, o treinador ele tem um pouco de vaidade. Ele quer contratar os jogadores. Por isso eu tive problema com o Bob Robson e com o Van Gaal. Talvez essa seja uma das causas que os treinadores não gostavam de mim, porque eu era tido como o jogador do presidente. Είσαι ο παίκτης που κάθε πρόεδρος θέλει να φέρει μεταγραφή αεροδρομίου που λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ο παίκτης που κάθε πρόεδρος θέλει να φέρει δώρο στους φιλάθλους. Isso é muito bom, entendeu? Isso aí é uma... Sempre onde eu sempre fui bem recebido, principalmente aqui no Santos também. Barcelona um pouco menos, porque teve jogadores muito mais acima de mim, né? E no Olympiacos, talvez porque fosse o primeiro jogador do Barcelona a ir para o Olympiacos. Então, a torcida sempre foi apaixonada por mim e eu tenho só que agradecer a Deus pelo privilégio de ter jogado no Olympiacos. Ο Φανχάλ έχει πει δεν έχεις θέση στο ποδόσφαιρό του, δηλαδή δεν ήσουν ούτε μέσος ούτε επιθετικός. Αυτό πώς το είχες πάρει τότε, πώς το μετά από χρόνια, αν πολλές φορές οι παίκτες μετά από χρόνια τα σκέφτονται και λένε είχε δίκιο τότε ο προπονητής. Εσύ πώς το έχεις σκεφτεί? Eu acredito que cada treinador tem atletas que eles gostam mais ou menos. A forma como joga. Talvez para mim, talvez ele não gostasse como eu jogasse dentro de campo. Mas eu provei para ele ao contrário. Ele queria me mandar embora quando ele chegou e eu fui de alguns jogadores que nós conseguimos ganhar o Campeonato Espanhol e a Copa Espanhol e eu jogando praticamente todos os jogos. E a minha implicância só veio quando ele, no outro ano, contratou os holandeses. Aí que foi a minha briga com ele que eu tive. Και ήταν μια χρονιά για σένα πολύ σημαντική, γιατί θα έπαιρνες μέρος σε Μουντιάλ με την Εθνική Βραζιλίας. Και ήθελες και παιχνίδια, πώς έζησες αυτή την εμπειρία και θέλω να μου πεις ιδιαίτερα αν είναι και μια εκπλήρωση ενός ονείρου να αγωνίζεσαι με τη φανέλα με το εθνόσημο στο Μουντιάλ, έτσι, στην κορυφαία διοργάνωση. Sim, quando eu fui para a Copa do Mundo, eu estava realizando um sonho de todo atleta
brasileiro, né? Que são muitos jogadores, nós temos muito, o Brasil é muito grande. Sim. E são poucos que podem fazer parte de uma Copa do Mundo, né? E eu, lá de Belém, né, que não tinha nenhuma perspectiva nem de jogar em uma equipe grande, estava participando de uma Copa do Mundo, né? Então, para mim foi o ápice da minha carreira. E isso está marcado na minha carreira, né? Então, foi muito importante até hoje porque vai ficar para a história, né? Que eu fui um dos poucos paraenses que joguei a Copa do Mundo, se não o único. Δεν έπαιξες όσο θα ήθελες όμως στο Μουντιάλ. Θα ήθελες να έχεις παίξει περισσότερο. Com certeza, isso foi algo que eu não esperava. O técnico, que era o Zagallo, né, quando ele deu a convocação para a Copa do Mundo, ele já escalou o time que ia estrear na Copa do Mundo. E eu acredito que nesse intervalo dele dar a convocação até a Copa do Mundo, ele se arrependeu e também me colocou em uma posição que eu não estava habituado a jogar. Eu não fui bem e ele me tirou no intervalo do primeiro jogo da Copa contra a Escócia. Porque dificilmente um treinador, quando convoca um time, ele já fala quem é que vai estrear na Copa do Mundo. Ele primeiro vê os treinamentos e depois escolhe os jogadores que vão iniciar a Copa. Mas nessa Copa, ele já disse o time que ia estrear na Copa. Από εκείνη τη διοργάνωση μας έχει μείνει η καλή ομάδα που έχει η Βραζιλία, αλλά στον τελικό δεν μπόρεσε να νικήσει. Έχασε 3-0 με την Γαλλία. Με τον Ρονάλντο να πιέζεται χωρίς να είναι καλά στην υγεία του να παίξει στον τελικό. Τι ακριβώς είχε γίνει με τον Ρονάλντο και τους χορηγούς και όλα αυτά που λέγονται? Aconteceu o que todo mundo já sabe. O Ronaldo teve uma convulsão poucas horas antes do jogo. Ele foi para o hospital fazer os exames, constatou que ele não tinha nada, mas ele estava sentindo algo no corpo dele, porque eu falei com ele. E ele disse que estava sentindo o corpo muito debilitado, mas pelas circunstâncias do jogo, que era uma final e o Ronaldo era o melhor jogador que nós tínhamos naquele momento, ele não podia ficar de fora. E aí aconteceu o que a gente não esperava, que a derrota para a França. Άρα ήταν δική του απόφαση, δεν ήταν απόφαση κάποιου, δεν τον πίεσαν κάποιοι να παίξει. Não, ele teve... Quando ele veio do hospital, estava o presidente da CBF, né? Tava o treinador, tava os médicos, e se reuniram em uma sala e decidiram que ele ia jogar. Mas até então, o treinador disse que o Ronaldo não ia participar da final. Mas no momento, meia hora antes do jogo, 30 minutos antes do jogo, os médicos todos decidiram que ele tinha condições. Στην δεκάδα νομίζω ότι δηλώθηκε ο Εντμούντο, αν δεν κάνω λάθος, Εντμούντο. Ισχύει ότι είχε επιληπτικό επεισόδιο, δηλαδή ότι ήταν στο κρεβάτι, έβγαζε αφρούς και τα μάτια του είχαν γυρίσει, δηλαδή ήταν τόσο ζόρικη κατάσταση, δύσκολη κατάσταση. Ο Ρονάλντο, για τον Ρονάλντο λέω. Foi isso, a gente almoçou, teve almoço, aí a gente foi descansar, tava eu e o Rivaldo no quarto, e a gente viu uns gritos lá dos jogadores que estavam já com o Ronaldo tendo a crise, né? E nós entramos no quarto e estava com os olhos virados, babando bastante. Só que o quarto era muito pequeno e a gente teve que ir embora logo porque os médicos já estavam chegando. Rivaldo, Ronaldo ή Ρωμάριο? Ρο. Δύσκολα. Muito difícil. Difícil. Δεν μπορεί κάποιον να έχει αγαπημένο. Δεν γίνεται. Uno. Eu acho que estão em um mesmo nível. Rivaldo é meu irmão, mas acho que o Ronaldo tá um pouquinho acima dos dois. Um pouquinho. Και
Ποιον άλλο να φέρουν οι μπεταράδες. Το Γιωβάνι το φέραν, το Γιωβάνι πάνε και στο μουσείο του Πελέ. Είναι μια πόλη που είναι καθαρά Τουριστική. Εποχιακή σχεδόν. Δηλαδή Ναι. έρχονται μόνο εδώ καλοκαίρι. Μας είπαν ότι είναι η Χαλκιδική, ας πούμε, του Ακριβώς. Σάο Πάολο. Ήρθαμε να δούμε το μουσείο σε μια περιοχή που δεν είναι και πάρα πολύ. Wow, λιμάνι, βασικά σαν λιμάνι θέλει. My father was my teacher. Of course, it was when I was young, and then he gave me all the instruction. He used to teach me, to encourage me. Then, no doubt, my father. I was given the chance to Brazil play against Uruguay. That time, I hope Brazil win. Χρησιμοποιημένες κάλτσες από το 1973. Εδώ καθάριζε παπούτσια, γυάλιζε παπούτσια, ο Πελέ. Ωραίο μουσείο, έχει πολλά πράγματα που είναι πρωτογενές υλικό και είναι έτσι δομημένο λίγο σε πολλές διαστάσεις. Δηλαδή έχει ορόφους. Ωραίο, ωραίο, μου φαίνεται. Και είναι και τζάμπα, έτσι, το πιο βασικό. Α, εδώ έχει πίνακες. Ωραίο. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής, απλό, ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Εδώ έχει, από εκεί έχει πίνακες. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί το δείχνει σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Είπες πριν, Ζιο, ότι στη Βαρκελόνη ήταν το απόγειο της καριέρας σου, έρχεται και το Μουντιάλ και νομίζω είσαι στο απόγειο της καριέρας σου, έτσι. Πώς αποφασίζει ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην Εθνική Βραζιλία στη Βαρκελόνη να έρθει στην Ελλάδα? Τι είναι αυτό που τον κάνει να αφήσει τα πάντα και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον Ολυμπιακό, που τότε είχε αρχίσει να χτίζει μια καλή ομάδα και έπαιζε στο Champions League? Todos já sabem dessa história. Eu sempre oro a Deus em todas as minhas decisões. Quando o Van Gaal me mandou embora lá do Olympiacos, eu orei a Deus, a insistência também do Olympiacos em me contratar. E eu pedi um sinal a Deus para que ele me mostrasse aonde eu deveria ir. E ele me indicou a Grécia, né? Eu estava aí de férias com a minha esposa e duas pessoas em locais diferentes me disseram que eu tinha que conhecer a Grécia. Então eu entendi que o sinal de Deus era para mim para o Olympiacos. Ήξερες πού είναι η Ελλάδα, ήξερες έστω μία ομάδα από την Ελλάδα? O time a gente já ouviu falar. Olympiacos, o adversário, eu não vou falar o nome, mas de ver jogar, a Grécia a gente sabia que era um país que tinha muitas ilhas e tal, que era lindo, mas não tinha um conhecimento, até porque hoje a gente não tem, a gente não tinha redes sociais como nós temos hoje. Se você falar um país, eu vou buscar aqui e já vou ver qual é a culinária, como o povo vive. Hoje a gente já sabe todas essas coisas, mas antes não. Então era tudo novidade, mas eu confiei em Deus e passados os anos Deus tinha razão. Foi um dos melhores lugares onde eu vivi. Ο Πέτρος Κόκαλης μας έχει πει ότι η διαπραγμάτευση για τη μεταγραφή σου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όλο κάτι ζητούσαν, όλο κάτι δεν δίνανε. Γινόταν στη Βαρκελόνη, την ώρα που. Ναι. Έχεις εικόνα από τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή σου λέγανε, ήσουν εκεί, τι συνέβαινε ακριβώς? Με το μάνατζερ του. Então, a grande verdade é que a pessoa que resolvia os meus assuntos, ele mora aqui em Santos e eu estava de férias. Só que realmente eu não queria ir para a Grécia, né? Porque eu tinha jogado uma Copa do Mundo e eu estava na seleção. E eu sabia que se eu fosse para a Grécia, a seleção brasileira talvez ia se encerrar, né? E existiam algumas cláusulas que a gente tinha que conversar. Só que nesse período eu estava de férias com a minha esposa. Então era difícil a gente se comunicar, porque aonde eu estava também a rede tipo de celular não é como hoje, né? Que você tem cobertura em todo lugar. Antes eu ficava ligando a cada dia e tinha outros clubes também interessados. Então envolve tudo isso aí. Por isso que foi um pouco difícil a negociação. Τα σημάδια από το Θεό ήταν. Τι ακριβώς ήταν? Συνάντησες κάποιον στον δρόμο που σου είπε ότι να πας διακοπές στην Ελλάδα, ισχύει αυτό? Em dois lugares diferentes e eu não perguntei nada sobre a Grécia. Não perguntei nada. As duas pessoas só disseram assim: vocês gostam de praia?
gostamos. Vocês têm que conhecer a Grécia. Έρχεσαι στην Ελλάδα, Ζήο, με ένα πολύ διαφορετικό κούρεμα. Είχες μακριά μαλλιά και σε υποδέχεται κόσμο στο αεροδρόμιο. Το έχεις ξαναζήσει αυτό? Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο σε έκανε από την πρώτη στιγμή να νιώσεις ότι είσαι σε ένα μέρος που και έκανες σωστή επιλογή? Eu quando o meu procurador me ligou e disse que já estava tudo certo com o Olympiacos, eu sabia que aí eu ia passar anos de alegria e de felicidade. Disso eu tinha certeza. E quando você desce no aeroporto e vê toda aquela multidão, te dá mais certeza ainda. Ζήλεψες καθόλου όταν είδες την υποδοχή στο Μαρσέλο? Não, de jeito nenhum. Eu acho isso até bom, porque a gente como atleta, a gente quer realmente isso da torcida, né? Que você se sinta amado, e a gente torce para não só para os brasileiros, mas para todos os jogadores que se dão bem e que vão ao clube e têm êxito. Essa é a nossa torcida, porque eu sei o que eu passei e o que eles passaram para chegar onde eles estão. Κάποιοι παίζανε για τα λεφτά, κάποιοι παίζανε για τη δόξα, κάποιοι παίζανε για τη φήμη. Άλλοι παίζανε μόνο και μόνο για να δίνουν χαρά στον κόσμο. Εσύ σε ποια κατηγορία είσαι? Olha, qualquer profissão que você exerça, você quer o seu melhor para você, para a sua família. Ganhar dinheiro também não é nenhum pecado. Realmente você tem que fazer a sua vida, porque você sabe que aquilo são poucos anos. Mas o que mais importa é fazer aquilo que você gosta e estar bem no lugar onde você está. E receber o carinho e o amor do torcedor. O que o atleta de futebol quer isso. Se ele, por mais que ele ganhe pouco, não ganhe muito dinheiro, mas ele é amado aonde ele está, ele vai se sentir bem. Eu não vejo só para ter fama e ter dinheiro. Eu acho que você tem um bom caráter, tratar todas as pessoas bem, você estando por cima ou embaixo, entendeu? É isso que eu ensino para os meus filhos, né? Um quer ser jogador. Então, o carisma também é muito bom com as pessoas. As pessoas não me amam só porque eu fui um bom jogador, mas pelo meu caráter também. Ρώτησα για αγάπη για τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι αγαπήθηκε πιο πολύ στον Ολυμπιακό οπουδήποτε αλλού. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι ήρθε στον Ολυμπιακό, εκτός από σένα έχει παίξει και ο Ριβάλντο, έχει παίξει και ο Μαρσέλο, έχουν παίξει πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι. Αλλά ακόμα και τώρα, να ρωτήσεις έναν απλό φιλάθλο του Ολυμπιακού με ποιον έχει συνδεθεί πιο πολύ, θα σου πει με τον Γιωβάνι. Isso aí eu me sinto feliz pra caramba, né? Porque, é como eu disse, teu amor dos torcedores quando você joga é uma coisa, mas depois que você para e continuar esse mesmo sentimento do torcedor, né? Do torcedor lá do Olympiacos, é um motivo de muita felicidade, né? Αισθάνθηκες ότι τα πέτυχες όλα όσα ήθελες στον Ολυμπιακό? Τα έκανες όπως ήθελες? Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελα, εμφανίσεις? Totalmente, mas é claro, se dependesse de mim ganhar uma UEFA, uma Champions League, para mim seria muito melhor, né? Porque você sempre quer o melhor para você e para a equipe que você está. Mas infelizmente não deu, mas eu estou muito realizado vendo a minha carreira para trás. Foi assim, eu me sinto bastante orgulhoso. Ποια είναι η άποψή σου για τον πρόεδρο εκείνης της εποχής του Ολυμπιακού, που σε έφερε κιόλας και στην ομάδα, για τον Σοκράτη τον Κόκαλη? Τον είχες γνωρίσει από κοντά? Είχατε μιλήσει? Uma grande pessoa, um presidente, sempre cumpriu com tudo que me prometeu. É uma pessoa bastante acessível também, né? Sempre estava ali com a gente lá no vestiário e conversava com todos os jogadores. Isso é muito importante para o atleta. Um presidente estar próximo do atleta. Είχε μπει ποτέ στα αποδυτήρια μέσα μετά από ήττα, έτσι, να σας φωνάξει, να ρίξει πρόστιμο, να είναι λίγο αυστηρός? Não. Ele é uma pessoa bastante correta, até porque tem o treinador, né? Tem os dirigentes. E ele sempre foi uma pessoa de dar incentivo e não de criticar. Ξεκίνησες φοβερά. Έχεις κάνει εκπληκτικό μάτς με τη Real, 2 γκολ. Γενικά δείχνεις κατευθείαν τι μπορείς να προσφέρεις στον Ολυμπιακό. Και έρχεται εκείνος ο τραυματισμός ο πολύ σοβαρός, τον οποίο βλέπουμε κιόλας, λέει, στο πόδι στο χιαστό. Ναι, εκεί είναι η ουλή εδώ, εκεί στο αριστερό του γόνατο. Ναι. Ήσουν ο ίδιος μετά, όταν επέστρεψες? Ήταν ο ίδιος Γιωβάνι? Acho que não. Acho que é claro que para um atleta de alto rendimento você ter uma lesão e 6 meses depois que você chega a uma equipe, isso é muito ruim, né? Você parar por 6 meses, né? E era o meu primeiro ano.
Mas o atleta tem que saber que isso pode ocorrer, né? O futebol tem muitas lesões. Felizmente eu tive só uma séria, né? Que foi essa. Estive lá no Barcelona, algumas, mas não foi tão séria como essa. Mas eu sempre treinei e me dediquei para voltar muito mais forte. E foi muito bom lá no hospital, o carinho de todos os médicos, enfermeiros. Eu recebi muitas flores. O povo grego realmente demonstrou muito amor por mim. Dr. Daras, né? Não foi o Dr. Daras que me operou? Dr. Daras? Ah, o Daras, o diatrofo. Daras, sì. Δόκτωρ, ναι, sì. The best. The best. Και πήγε και ο Σέμος, ήρθε και ο Σέμος να σε δει. Ο παίκτης του Ηρακλή που έγινε το μαρκάρισμα. Defensor, né? Ele teve... É claro que foi uma entrada meio imprudente ali, mas ele era um defensor, né? Tinha que realizar aquele corte na bola, mas infelizmente me atingiu. Mas faz parte, entendeu? Faz parte do esporte. Ωραία. Πόσα βίντεο έχουμε ακόμα, ρε φίλε, πείνασε. Πολλά, δεν σταματάνε ποτέ. Δεν παίρνουμε τίποτα του Walt. Γιατί... Walt, ρε φίλε, εντάξει, εννοείται πως θα πάρουμε του Walt. Έχουμε και τον κωδικό μας, τον προσωπικό, μπεταράδες, που το χρησιμοποιούν και οι φίλοι. Αλλά εγώ δεν θέλω τώρα. Δεν θέλω junk. Θέλω λίγο μαγειρευτό. Μαγειρευτό, ναι, καλά, έχει τα πάντα στη Walt. Μαγειρευτό, κάνα παστίτσιο, κάνα μοσχαράκι, κάνα τέτοιο. Και έχει και ωραίες προσφορές. Έχει το 1 συν 1. Discounts, έχει εκπτώσεις βέβαια. Έχει happy hour, combos, έχει πολλά. Και έχει και μείον 30% σε επιλεγμένα μαγαζιά. Λες να επιλέξουμε κανένα τέτοιο, θα δούμε. Έτσι πρέπει να γίνει δουλειά. Κάτσε να παραγγείλουμε. Χρησιμοποιήστε και τον κωδικό μας, παιδιά, έτσι, μπεταράδες. Ναι, ρε, κάτσε να ανοίξω το app. Τόσο γρήγορα. Έλα ρε, ήρθαν. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, σκύλε. Έλα ρε, τόσο γρήγορα. Όπω προλαβαίνουμε να φάμε, φίλε, και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Για να δούμε τι έχει εδώ. Σαλατούλα. Φετούλα με ρίγανη, πάντα η ρίγανη κάνει διαφορά. Να τώρα το παστίτσιο σου. Να το και το μοσχαράκι μου το κοκκινιστό. Ευχαριστούμε, Walt. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μην ξεχνάτε, παιδιά, μπεταράδες κωδικός για να παίρνετε την έκπτωση. Έτσι. Είναι 6 ευρώ. 2 ευρώ σε κάθε παραγγελία στις επόμενες 3 παραγγελίες. 6 Αλλά ευρώ πρέπει δεν να είναι και είστε λίγο. τέτοιο, πρέπει να έχετε κάνει Account. account. Να είστε καινούριο account, θα βλέπετε το βίντεο του Γιωβάνι και θα τρώτε μαγειρευτά. Άντε να φάμε. Για να λίγο. δούμε τι θα δούμε. Πάντως ήρθαν πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ ζεστά. Παιδιά, Walt, μπεταράδες, κωδικός για να εξοικονομήσετε 6 ευρώ και έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλές προσφορές. 1 συν 1 discount, 30% σε επιλεγμένα μαγαζιά και happy hour. Έχει κόμπο, έχει πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε έτσι το πεταράδες. 2 συν 2 συν 2, 3 παραγγελίες, παίρνετε 2 ευρώ σε κάθε μία. Είμαστε εδώ για εσάς, τι άλλο να κάνουμε. Και σχεδόν όλα τα μαγαζιά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς το έχεις. Κινέζικο θες, Ιαπωνέζικο θες, Ό,τι μαγειρευτό θες, ελληνικό, μπέργκερ. μεσογειακό. Ευχαριστούμε την Walt και θα πρέπει να την ευχαριστείτε κι εσείς. Ένας από τους θρύλους εκείνων των χρόνων στον Ολυμπιακό είναι ότι ο Ζάχοβιτς με τον Γιωβάνι δεν βγάζαν άκρη. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Ότι θέλαν να παίζουν και οι δύο και ότι ήταν και οι δύο δεκάρια. Τι είναι αλήθεια από όλα αυτά, και αν ο Ζάχοβιτς όντως ήταν τρελός. Eu sempre me dei bem com todos os atletas. O Zahovic, um grande jogador, né? Teve aquela probleminha lá com o treinador, foi mandado embora, né? Infelizmente, mas acho que se ele continuasse, seria muito bom, né? Θέλω να μείνει λίγο για τη φάση του τραυματισμού, ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας και το λες συνεχώς, αλλά αυτό που μετράει εκτός από το να το λέμε είναι και οι πράξεις. Να πούμε εδώ ότι είχε έρθει ο Σέμος και του κάνεις δώρο τη βίβλο. Δηλαδή ότι δεν είχες κάποια κακία, ήταν και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Com certeza, e até você sabe também quando o atleta defensor, ele entra na maldade e entra um lance que às vezes ele não tem a intenção de machucar o adversário. Nesse caso foi isso. Eu vi que ele não teve a minha intenção, foi uma entrada e uma falta que talvez pudesse ter evitado, mas não evitou e eu não ocupei. E eu deixei lá no hospital para que eu desse um presente para ele. Foi isso. Επειδή τώρα είμαστε στο θέμα της Εκκλησίας και της σχέσης σου με τον Θεό, θεωρείς ότι ο Θεός ορίζει τα πάντα ή απλά σου δείχνει έναν δρόμο και μετά η απόφαση είναι και λίγο δική σου? Não, Deus ele tem o controle de todo o universo, mas nós temos as nossas ações aqui na Terra, né? Então, aquilo que você faz de bom, você vai
plantar bom. Se aquilo que você planta uma semente ruim, você vai colher ruim. Deus quer que a gente mostre para as pessoas aquilo que Ele é. E está acessível a todas as pessoas, entendeu? Basta você aprender dele, que a Bíblia nos ensina. É o que eu sigo, é a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, né? É o manual para que o homem viva bem e seja feliz. Então ali está todos os mandamentos de Deus, né? Você tratar as pessoas bem, você ter uma família, você tratar sua esposa e seus filhos bem, fazer com que o ambiente que você vive esteja bem. Ήσουν στον Ολυμπιακό 6 χρόνια. Είχες τον Μπάκεβιτς 2 φορές, σε 2 θητείες. Πού πιστεύεις άρχισαν να χαλάνε οι σχέσεις σας? Πότε ήταν αυτό που άρχισε εκεί που δεν τα πηγαίνατε καλά, αν ισχύει αυτό? Eu acho que foi o último ano, quando ele voltou, né? Não sei se foi pelo episódio lá do Zahovic, que ele contratou o Zahovic e depois ele foi mandado embora. Não sei se nessa situação aí ele ficou, não sei, achou que eu tivesse tido alguma influência. E quando ele voltou, no último ano que eu estava saindo, ele começou a não ter coisas profissionais comigo. Ele queria me tirar do time, né? Eu não sei explicar direito porque ele era o treinador, então eu não sei o que ele sentia contra mim. Ισχύει ότι αυτό το διάβασα στο βιβλίο σου και δυσκολεύτηκα να το πιστέψω, οπότε θέλω να το ακούσω από τα χείλη σου. Σας απαγόρευσε να παίζετε τάβλη με τον Καστίγιο γιατί ταλαιπωρούνταν τα πλευρά σας? Então foi uma coisa que eu não entendi, porque todo mundo joga tábua, né, lá na Grécia, e eu aprendi lá com o Castilho e antes do treino a gente, entendeu, sempre jogava. E ele chegou um dia e falou que não queria mais que a gente jogasse, e eu não entendi nada, entendeu? Então a partir daí eu entendi que ele estava tentando buscar um motivo para me mandar embora. Μήπως δύο χτυπούσατε δυνατά τα πουλια και κάνετε φασαρία? Não, eu acho que o treinador, quando ele não quer mais um atleta, ele busca situações para te mandar embora. Então, eu acredito que foi isso. Γι' αυτό υπάρχει και ιστορία να μας πεις με τις καραμέλες. Δηλαδή, εκεί δηλαδή, τον έχετε απογειώσει, τον έχετε εκνευρίσει πάρα πολύ και έχεις γυρίσει και στον Καστίγιο και έχεις πει ότι θα νομίζει ότι το έχω κάνει εγώ. Και πώς είναι αυτή η ιστορία με τις καραμέλες, τι έχει γίνει? Που πέφτει μια καραμέλα στο κεφάλι του κατά λάθος? Então, alguém jogou essa bala lá e tocou na cara dele e ele achou que foi eu que, entendeu, que tinha arremessado a bala. E nisso aí acho que ficou louco e queria nos dar uma punição, né? Mas eu até hoje não entendo. Ήσουν τόσο εκνευρισμένος που στο μάτς εκείνο με το Εγάλεο, στο τέλος, στο τελευταίο Καραϊσκάκης, ήθελες να φύγεις από το γήπεδο όταν έβαλες τον γκολ? Ήθελες να φύγεις από το γήπεδο εκείνη την ώρα? Então, porque eu sabia que ele não queria me colocar nos jogos, né? Ele queria pôr outros jogadores, né? Mas ele viu que o jogo estava difícil e que a torcida estava pedindo meu nome, me colocou ali, mas na hora do gol realmente eu pensei em ir embora, né? E se você vê o gol, você vê que eu nem comemoro o gol. Υπήρχε δύο κλίκα Ελλήνων παιχτών στον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι Έλληνες παίχτες ήταν όλοι μαζί και η Βραζιλιά, η Λάτιν αλλού. Και η Λάτιν αλλού και οι Έλληνες, ας πούμε, είχαν καλύτερη μεταχείριση από τους δημοσιογράφους. Υπήρχε αυτό? Acredito que não. Acredito que não, porque isso ocorre em todos os clubes, né? Talvez algum jogador possa ter um pouco mais de ciúme, mas no meu caso, eu sempre pensei que se eu for para um clube fora do país, eu tenho que ser amigos das pessoas e não inimigo. Até porque nós vamos estar jogando para um bem comum, para o clube, para que o clube vença e tenha os títulos. Eu nunca pensei, que o jogador não gosta de mim, que não. Eu tento fazer sempre amizade com os jogadores que são daquele país. Ο Καστίγιο έπαιξε την μπάλα που μπορούσε? Ή αν ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένος, αν δεν ήταν τόσο τρελός, θα έπαιζες παραπάνω και σε μεγαλύτερο επίπεδο? O Castilho é um grande jogador, chegou lá no Olympiacos em pré-temporada com 15 anos, né? É um craque para mim, mas talvez porque o time já estava encaixado e por ele ser também tão jovem, né? Talvez ele não jogou nos primeiros anos, depois ele veio a jogar, teve alguns problemas com os pais dele, né? Que adoeceram, talvez isso possa ter mexido
com a cabeça dele. Ποια είναι η άποψή σου για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή? Τι εντύπωση σου άφησε στα 6 χρόνια που ήσουν στην Ελλάδα? Γιατί, ας πούμε, ο Ζάχοβιτς είχε πει ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Δεν δουλεύουν όσο πρέπει. Não, acho que não. Acho que os jogadores gregos sempre se dedicaram ali. A gente via em pré-temporada, nos treinamentos, né? O pessoal sempre querendo melhorar a sua performance. Mas cada um tem a sua opinião, né? Mas o que eu vejo não, que o pessoal é muito dedicado. Υπήρχε Έλληνας που να ήταν και λίγο Βραζιλιάνος, δηλαδή που να σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, που να έλεγες ότι αυτός θα μπορούσε να είναι Βραζιλιάνος με την τεχνική του και την φαντασία? Acho que todos têm o seu talento, né? Eu não vou falar nomes aqui porque senão alguém pode sentir ciúme e tal, mas os jogadores gregos que a gente mostrou durante todos esses 6 anos, a gente ganhou campeonato, ganhou a Copa. Eu acho que todo mundo tem o seu mérito, né? Em fazer parte de uma equipe como o Olympiacos. E tanto que a Grécia foi campeão da Europa, né? Da Euro. Πες μας λίγο τι έγινε με εκείνη την ιστορία στο 1-4 που πάτε στο κόρνερ και κάνετε αυτόν τον πανηγυρισμό. Όντως δεν ήξερες γιατί είχε γίνει, που ρωτάς, γυρνάς στο Λουτσικάνο και του λες γιατί το κάνουμε αυτό? A gente tem na época a emoção, pô, tem o seu gol, aí todo mundo assim, né? Todo mundo assim, eu falei, vou fazer a mesma coisa. É de gol, isso aí é de momento, né? Do êxtase que tem o gol. Às vezes algum jogador faz um gesto e que a gente repete. Θα μας πεις λίγο τι έχει γίνει? Διάβασα μια ιστορία ότι έχεις κλέψει το αυτοκίνητο του Τάτσι και του έχεις κάνει πλάκα και το ψάχνει. Να μας πεις ακριβώς τι έχει γίνει εκεί. A gente brinca muito. Brasileiro assim, às vezes eu sou um pouco mais reservado, né? Mas ali dentro do vestiário a gente brinca um pouco. A gente tem esse nosso jeito de brasileiro que a gente gosta de brincar com as pessoas, não só os jogadores, mas o roupeiro, entendeu? A gente tem essas coisas que são nossa mesmo. E o pessoal gosta. E uma vez a gente roubou um carro mesmo, o cartinho de um jogador do Tati, né, e escondeu. É isso mesmo. Πες μου, υπάρχει έτσι καμιά άλλη ιστορία, έτσι αστεία, που κάνατε πλάκες μεταξύ σας ή ο Καστίγιο να έχει κάνει πλάκα ή εσύ και να γελάτε όλοι μαζί? A gente brincava um monte com máscara, né, e espantando as pessoas. Que aqui tem um carnaval, a gente levava máscara e umas bombas também que a gente colocava, às vezes, lá no vestiário, lá do roupeiro, né, e acendia, dava aquela explosão, e já sabiam que era nós brasileiros. Και τώρα, μιας που μιλάμε για καρναβάλι, ισχύει ότι δεν σου αρέσει το καρναβάλι? Ότι δηλαδή είναι δυνατόν Βραζιλιάνος να μην του αρέσει το καρναβάλι? Então, assim, eu já participei muito quando era jovem, mas depois que eu me converti ao evangelho, né, e ao cristiano, eu parei porque o carnaval, além da festa, tem muitas coisas que a gente vê que não são boas, né? Então, a partir daí eu encerrei e não participo. Έχουμε κάνει συνέντευξη στον Παντούρου, ο οποίος στέλνει πάρα πολλά χαιρετίσματα και μας είπε κάτι πολύ συγκινητικό, ότι όταν ήρθε η στιγμή να φύγεις από τον Ολυμπιακό, όλοι στα αποδυτήρια κλαίγανε, δεν μπορούσαν να αντέξουν, ήταν σαν ψέμα για αυτούς. Πώς το βίωσες όλο αυτό το πράγμα? Não, realmente, durante esses 6 anos aí a gente veio muito tempo junto, né? Então você pega muita amizade, você sente amor pelas pessoas, né? Acho que quando você passa muito tempo em um lugar onde você é amado, onde você é querido, quando você vai embora você não tem como não chorar, né? Então aquele momento foi muito especial. Eu tava deixando ali uma história, né? E vários amigos. Όσο ήσουν στον Ολυμπιακό, πήρες 6 πρωταθλήματα. Πιστεύεις υπήρχαν ανταγωνιστές που άξιζαν να πάρουν και αυτοί πρωτάθλημα και ένιωθες ότι υπήρχε μια εύνοια από τη διαιτησία? Γιατί οι ανταγωνιστές και οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού λένε αυτό το πράγμα, ότι ο Ολυμπιακός ευνοούταν από τη διαιτησία, είχε μια εύνοια, οπότε βοηθιόταν, ας πούμε, στο να πάρει το πρωτάθλημα, παρότι μπορεί να είχε μια εισάξια ομάδα με κάποιον άλλον. Ισχύει αυτό για σένα? No futebol, eu aprendi que até nas peladas, que quando você ganha, sempre o juiz roubou, entendeu? Isso é todo mundo. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Quando o time está bem, quando o time ganha os campeonatos, o adversário e a imprensa que é do adversário sempre fala que é mais privilegiado. Isso não é só específico lá da Grécia, é no mundo. Υπάρχει παιχνίδι
στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα φημιζόμαστε και για το ότι υπάρχει ένταση, υπάρχει πολύ πάθος κτλ. Υπάρχει παιχνίδι στην Ελλάδα που ανησύχησες λίγο παραπάνω, δηλαδή φοβήθηκες πραγματικά ότι κάτι στραβό μπορεί να γίνει, ενώ από πλευράς έντασης? Teve um jogo contra o Uai que eu acho que lá na casa deles que eu vi o nosso goleiro vindo e a torcida tinha invadido o estádio e o pessoal jogando muitas coisas em cima de nós. E eu vi que realmente ali naquela situação o futebol grego era um pouco violento, entendeu? E eu senti medo. Απλά επειδή είμαστε σε αυτό το κομμάτι και το έχουμε ρωτήσει σε όλους, τώρα νομίζω ότι οφείλουμε να το ρωτήσουμε και εδώ γιατί ο Ζιο ήταν κομμάτι εκείνου του αγώνα. Ναι, στη Ριζούπολη. Στη Ριζούπολη. Υπήρχε και από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, οι αντίπαλοι λένε ότι φοβήθηκαν στο παιχνίδι της Ριζούπολης. Εσύ πώς το έζησες, αν καταλάβαινες τι γίνεται, αν όντως γινόταν κάτι ή αν είναι υπερβολικό όλο αυτό που λένε? Demais. Ganhamos. Isso é muita da rivalidade que tem as equipes, né? Então, às vezes acontece. Τι ιστορίες έχεις από τον Αλέφαντο? Μπορείς να μας τον χαρακτηρίσεις έτσι πως ήταν σαν προπονητής και σαν άνθρωπος? Και θα πάμε και σε εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που του έχει μείνει και σε σένα και σε αυτόν βέβαια, ή του είχε μείνει γιατί μας έχει δώσει και συνέντευξη χαραγμένο στη μνήμη του. Comigo ele era meu pai, que sempre que ele chegava lá no Olympiacos, ele me dava muita moral, né? Me incentivava muito, me chamava sempre lá na sala dele, pra gente conversar. Pena que ficava pouco tempo. Pedi opinião também de como o time ia jogar, às vezes pra mim, eu falava, não, é o senhor que tem que escolher. Não, mas você sabe um pouco de futebol. Eu falei, não, o senhor escolhe os atletas que tem que jogar dentro de campo. Θεωρείς δηλαδή ότι έπρεπε να συνεχίσει μετά το τέλος εκείνης της χρονιάς? Com certeza. Me colocava pra jogar, então tinha que ficar muito tempo. O treinador bom é onde você joga. Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι στη Λεωφόρο, στο 2-2, που ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα, αποβάλλεσαι εσύ. Δεν ξέρω πόσες αποβολές έχεις στην ιστορία σου βέβαια. Έπρεπε να αποβληθεί και ο Κυριάκος? Είναι αδικία? Πώς το βλέπεις? Então, naquele jogo lá, ele também eu fui infantil, porque eu fui expulso, eu dei um chute nele, realmente, agredi. Só que ele tinha me dado um soco antes, né, e que o árbitro não viu. Por isso o árbitro me expulsou e ele não. Αν μπορούσες να του πεις κάτι του Κυριάκου, τι θα του έλεγες, αν τον έχεις μπροστά σου τώρα μετά από τόσα χρόνια? Nada. Eu acho que o atleta, eu fui treinado, entendeu, para isso. Dentro de campo, eu tenho que defender o meu pão. Então, para mim, o atleta que está do outro lado é meu inimigo, mas morre ali, entendeu? Morre no campo. Eu não levo isso para fora do campo. Το 2004 ο Παναθηναϊκός που πήρε το κύπελλο και το πρωτάθλημα είχε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό? Τα πήρε δίκαια και τα δύο? Eu acho que não é melhor. Eu acho que as duas equipes eram boas, só que a gente tinha um time mais forte. Só que mesmo que você tenha um time mais forte, você não vai ganhar todos os anos, entendeu? Mesmo que você forme uma seleção, cada ano é ano. A gente ganhou, acho que 6 ou 7, depois eles ganharam, depois a gente voltou a vencer. Acho que isso aí faz parte do... Είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον Ηρακλή Τσίκινη, τον διαιτητή, και μας είχε πει ότι σε έχει αποβάλει σε ένα μάτς με την Καλιθέα, αν δεν μάθαμε καλά, σε έχει αποβάλει μόνο από τη γλώσσα του σώματός σου, γιατί έδειχνες ένοχος. Δεν είχε δει την κλωτσιά την οποία έριξες βέβαια. Στο κύπελλο ήταν και νομίζω του δίνει και το χέρι. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά θυμάμαι ότι μας λέει ο Ηρακλής Τσίκινης ότι σε αποβάλει μόνο από τη γλώσσα του σώματός σου, γιατί δεν έχει δει τη φάση. Não, mas isso não existe. Se o árbitro não vê, ele não pode te expulsar só por um movimento que você faz. Ele tem que ver se realmente aquilo aconteceu. Então, nisso ele já errou. Ναι, πάντως το βίντεο δείχνει ότι δηλαδή είναι σωστή η αποβολή. Έχεις κλωτσίσει κάποιον στο μάτς με την Καλιθέα, κάτι έχεις κάνει. Então, alguém passou pra ele. Ποιον αντίπαλο θυμάσαι πολύ από τις άλλες ομάδες που δεν τον είχε συμπαίκτη, που ήταν δύσκολος? Από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό, από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη, υπάρχει κάποιος αντίπαλος που σε μάρκαρε πολύ δύσκολα και δεν μπορούσες να τον περάσεις και ζούσες δύσκολα κόντρα σε αυτόν? O defensor do Panathinaikos, né? Κυριάκος. Que a gente tinha uma rixa muito grande, a gente já sabia, porque é clássico, times grandes, entendeu? Pressão da torcida. E às vezes, dentro de campo, a gente perde um pouco a noção, né? Porque é adrenalina, o sangue ali fervendo. Às vezes o cara te dá um soco que hoje ele ia ser muito mais expulso.
porque ele me dava soco fora do jogo e hoje tem muitas câmeras que podem ver isso aí. Άρα υπήρχαν και αμυντικοί δηλαδή που ουσιαστικά δεν θέλανε να παίξουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να σε τραβάνε, να σε κλωτσάνε, να σου μιλάνε, να σε εκνευρίσουν. Sempre. Τον ήθελε στον Κυριάκο στην ομάδα σου για συμπαίκτη. Isso aí vai depender do presidente. Eu sou presidente, não sou treinador. Mas se ele tivesse, tranquilo. Eu sou um cara muito calmo fora de campo. Dentro de campo eu realmente me transformo, porque eu sei que ali eu quero fazer que com os meus torcedores se sintam felizes. E ali é o Giovani atleta e não o Giovani pessoa. Αυτό σημαίνει ότι μετάνιωσε εκείνο που είχες κάνει με την Μπαρτσελώνα, σε ένα μάτς με τη Real που είχες κάνει αυτό. Sim, claro, mas é o que eu digo. Ali dentro de campo não tem nada programado o que a gente vai fazer quando a gente faz um gol. E ali o Real Madrid era o meu adversário, fiz o gol da vitória. E ali é um pensamento que é na hora, que não tem como você evitar, mas só que depois você vê a besteira que você fez, né? E eu levei vários jogos de suspensão por causa disso. Zio, ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός ή η Real? Não, eu acredito que em todo país, em todo estado que você jogue, tem o seu rival. E o futebol é igual em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode ser que um clássico tenha mais importância porque são clubes mais conhecidos, mas em qualquer clássico que seja qualquer parte do mundo, aqui no Brasil, em qualquer lugar, tem essa rivalidade, tem os torcedores, tem a pressão. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε κάτι με τον Ζιο, το οποίο το έχουμε κάνει κι άλλες φορές. Το έχουμε ξεχάσει. Πιο παλιά γινόταν αυτό. Και αρέσει τον κόσμο. Αρέσει, ναι, γιατί είναι έτσι μπαμπαμ πυροβολάει. Μερικά ονόματα θα του πούμε. Αντιπάλους, συμπαίκτες. Να μας τα περιγράψει με μια-δυο λέξεις έτσι. Τι του έρχεται πρώτο στο μυαλό. Λοιπόν, πρώτο όνομα, Μπάγεβιτς. Pegadinha, né? Δύσκολα. Το καταλάβαμε. Άλλο. Έτσι έχω δω τους προπονητές όλους. Λοιπόν, Ματζουράκης. Bom treinador. Λεμονής. Uma palavra? Uma, dois, três. Dos treinadores que eu tive, isso eu quero falar, todos foram bons, né? Exceto assim, o Bajevic, o Van Gaal, foram treinadores que eles não gostavam de mim, não só pelo futebol, mas tinha algo que eles não gostavam de mim. Και ο Λεμονής. Não. Limonis não. No. Μόνο Bajevic e Van Gaal. Στο Λεμονί όμως δεν έκανες μια... Era além do futebol. Tinha algo que eles não gostavam em mim, mas eu não sei explicar. Στο Λεμονί όμως δεν κάνατε μια πλάκα που βγάλατε αρχηγό το Καστίγιο. O pessoal chamava ele de limonada, né? Que é o limão que a gente faz o suco aqui, né? Em vez de a gente chamar Limonis, a gente chamava ele de limonada. Κάτανετς. Cara, acho que foi pouco tempo, Ναι, sim. Nem lembro muito. Προτάσοφ. Pouco tempo também, não tô lembrado muito não. Ο Μπιγκόν είχε τσακωθεί με τον Ζάχοβιτς. Θυμάσαι την ιστορία που είχε τσακωθεί. Τι είχε γίνει, τον είχε βγάλει αλλαγή, πώς έγινε. Eu acho que ele saiu de um jogo lá e ele não gostou e xingou, né, o treinador. Por isso o Olympiacos mandou ele embora. Σοκράτης Κόκαλης. Grande presidente, sempre me tratou bem. Πέτρος Κόκαλης. Me recebeu muito bem, me deu todas as condições para que eu jogasse bem dentro de campo, né? Sempre me tratou bem desde o início, um cara sensacional. Θυμάσαι ποιος ήταν ο προπονητής που σου έδωσε το χέρι μετά τον γκολ με τον Ηρακλή, που βάζεις από μακριά. O nome, cara, não vou lembrar agora o nome, não vou lembrar. Mas eu lembro do treinador, muito humilde, né? E isso mostrou uma gentileza dele, né? Porque isso é importante para o atleta receber reconhecimento do treinador adversário. Ο Άγγελος Αναστιάδης. Άγγελος. Είναι το γκολ που βάζει στο Ράινκε, από το κέντρο. Αυτά τα γκολ μας έχουν πει ότι, εντάξει, έχεις βάλει πάρα πολλά, αλλά στην προπόνηση έκανες 100 φορές περισσότερα πράγματα τέτοια. Hoje ainda faço nas peladas ainda. Treinei isso desde pequeno. Σε πείραζε ποτέ όταν λέγανε ότι είσαι αργός? Não, é claro que
quando isso vem do torcedor, logo no início da minha carreira, sim, né? Porque você está em uma fase ainda de aprendizado e de afirmação, né? Então, quando vem isso do torcedor, você fica um pouco triste, mas eu sabia que com o passar dos anos isso poderia melhorar. Σε λέγανε σαλιγκάρι. Ισχύει αυτό, σε λέγανε σαλιγκάρι. Não, de lesma. Το μαλλί γιατί το έκοψες? Γιατί το κούρεψες στην αρχή? Porque muito trabalho. E depois que eu operei o joelho, então eu tinha que lavar o cabelo e estava com a perna imobilizada e eu resolvi cortar. Στεναχωρέθηκες που τα έκοψες? Não. Isso é um tempo também. Cabelo a gente tem que passar o tempo, a gente tem que ir mudando, né? E hoje eu tô careca. Ζή, όταν ήρθες στην Ελλάδα έτσι με το μαλλί, με το σώμα, είχες πολύ πέραση στις γυναίκες, ίσχυε έτσι στα κορίτσια? Το καταλάβαινες? Sou casado, não sei. Οι ποδοσφαιριστές, οι συμπαίκτες και όλα αυτά, πώς το βλέπεις, ας πούμε, μετά από μια μεγάλη νίκη που πηγαίναν στα μπουζούκια? Σ' άρεσε εσένα αυτό? Δηλαδή να διασκεδάζετε, ή όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα πήγαινε στα μπουζούκια? Σ' άρεσε αυτό ο τρόπος διασκέδασης? Não, eu tinha que ir, né? Porque é o clube e eu acho que é o momento também de a gente estar junto, só que eu ia há pouco tempo. Eu sempre fui um atleta que eu dormi cedo, até hoje também, durmo às 10 horas, já estou dormindo. E eu nunca fui estar muito tempo à noite fora de casa. Isso é um pensamento meu. Então eu ia, ficava ali 1h30, 2 horas, depois ia embora para casa. Έχω μάθει ότι σου άρεσε όμως να παίζεις κιθάρα. Δηλαδή έπαιζες κιθάρα με τον Λουτσιάνο, από ό,τι έχω καταλάβει και έχω μάθει. Tentei aprender violão, mas é muito bom. Eu toco um pouquinho hoje ainda, mas é só por hobby mesmo. É só por diversão. Tudo que a gente aprende depois de velho é muito mais difícil, entendeu? Mas eu sempre gostei, gosto também de entender de música e é importante para que você espareça a sua mente quando a gente fica dentro de um hotel muito tempo e muitas horas, né? Πώς είδες τη Βραζιλία στο πρόσφατο Μουντιάλ στο Κατάρ? Τι έγινε λάθος και δεν προχώρησε? Hoje a seleção brasileira ela não é unanimidade. Muitas pessoas veem que o Brasil mudou muito a sua forma de convocar a seleção, né? Hoje a seleção brasileira não é unanimidade. Então o Tite às vezes chamava alguns jogadores que a torcida brasileira não gostava. E aí a seleção não foi muito bem no Mundial e recebeu muitas críticas. Θεωρείς ότι ο Αντσελότη, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι προπονητής στην Εθνική Βραζιλίας? Então, isso é também uma outra discussão do povo brasileiro, porque muitos clubes no Brasil agora estão chamando treinadores fora do país, né? E a imprensa acha que o treinador da seleção hoje tem que ser alguém de fora do país e há uma polêmica sobre isso. Eu, particularmente, gostaria que o treinador da seleção fosse brasileiro. Η ερώτηση, Τζίο, αφορά το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Πώς το βλέπεις φέτος, με δεδομένο ότι έχουν ανέβει πολλές μεγάλες ομάδες στην πρώτη κατηγορία και γενικά υπάρχουν επενδυτές που έχουν βάλει λεφτά σε ομάδες και έχουν έρθει και μεγάλοι παίκτες, έτσι, ο Μαρσέλο, ο Σουάρες. Είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτό που έρχεται για τη Βραζιλία? O futebol brasileiro ele cresceu muito financeiramente também. Os clubes estão com muito dinheiro, estão investindo em jogadores que são de seleções nacionais, né? E hoje no Brasil, praticamente todos os times têm uma infraestrutura muito boa do que antes a gente não tinha, né? Hoje aqui no Brasil se paga muito bem, né? E os grandes clubes têm muito dinheiro em caixa para gastar. Έχεις εικόνα από τον Ραφίνια στην Μπαρσελόνα? Τον παρακολουθείς καθόλου? Έχεις δει πώς παίζει, πώς θα πηγαίνει? O Rafinha ele foi para a Copa do Mundo, não foi tão bem, né? Pelo menos o que dizem a maioria dos torcedores. É claro que é um grande jogador, sim, tem feito bons jogos, mas o que o povo brasileiro espera é que ele venha na seleção e jogue bem. Να πάμε λίγο και στην Premier League και να μιλήσουμε για τον Κασεμίρο που πήγε στη United. Το αν τον βλέπεις και αν τον παρακολουθείς και πώς πιστεύεις ότι έχει προσαρμοστεί γενικά στην Αγγλία και αν είναι ο πρώτος defensive midfielder που έχει βγάλει ποτέ η Βραζιλία, αμυντικός μέσος που έχει βγάλει ποτέ η Βραζιλία, συγγνώμη, ο καλύτερος. Bom, é claro que o Casemiro
ele é um grande jogador, ele construiu toda uma história, mas aqui no Brasil ele não é unanimidade. Ele é respeitado porque ele construiu uma história fora do país, em grandes clubes, mas na seleção brasileira tem essa divisão. Και μια ερώτηση για τον Μαρτινέλη, έτσι, ο οποίος είναι πιτσιρικάς, θα πηγαίνει καλά στην Arsenal, μπορεί να πάρει και ένα πρωτάθλημα. Αν τον έχεις δει, αν τον έχεις παρακολουθήσει, πώς τον βλέπεις στο μέλλον του. Muito bom jogador, mas eu tenho que explicar que aqui no Brasil, os brasileiros, não é como antigamente, entendeu? A seleção do Brasil, antigamente, ela contagiava todo mundo. Hoje, os torcedores eles preferem os clubes deles do que a seleção, porque eles sabem mais ou menos como funciona o meio do futebol. Então, o jogador que joga fora, ele pode jogar muito bem lá no clube dele. Se ele vier na seleção e não jogar bem, esquece. A torcida não gosta. Και μία άποψη για τον Άντονι που είναι συμπαίκτης του Casemiro στο United. Muito bom jogador, ainda é jovem, ainda tem muito que conhecer ainda como atleta, né? Mas o que eu falei, se ele vier na seleção e não fizer o mesmo que ele faz lá no Manchester, dificilmente a torcida brasileira vai gostar dele. Podemos entrar. Στο 14 και 15. Έχουμε πάει σε γήπεδα και γήπεδα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάμε σε ένα γήπεδο τόσο μακριά, σε μια τόσο ιστορική ομάδα. Είναι ομάδα του Πελέ, ρε φίλε. Σου βγάζει μια ανατριχίλα το γήπεδο. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ είμαι συγκινημένος. Οκτζίδικα χρώματα να πούμε εδώ πέρα, έτσι. Τα αποδυτήρια της Champions. Εκεί είναι υποθεραπείες, εδώ είναι το μασάζ. Αυτά εδώ δεν είναι σε κάτι rooms to let για να βάζεις τα λεφτά σου μέσα στο ξενοδοχείο μας στα κλέβουν. Εντάξει, σαν τους είπαμε, είναι στα down της. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στο γήπεδο. Να. Έχει δρόμο για γήπεδο, έτσι μοιάζει. Δεν πιάνεις και αυτό. You guys gotta go to the bar across the street, down Limon. Yeah, you gotta go see the guy with the tattoo. He got 14 tattoos. With Santos all. Only Santos? Yeah, only Santos. All of them? You say every time like a Santos with a different country, he was there with them. Είμαστε σε ένα μπουτέκο έξω από το γήπεδο της Σάντος. Έχει και το σήμα της Σάντος, είναι σαν μίνι σύνδεσμος. Πήραμε μια πυρίτσα να φάμε, μια πυρίτσα να πιούμε και πήραμε και κάτι να φάμε. Είναι αυτό το kids, το οποίο όμως είναι κουλτούρα. Εδώ θα πω ότι είναι το καλωραίο. Καλά, θα σου πω κάτι τώρα που ξέχασα να το πω σε είχα κάψει φόρμες, πολλές φόρμες. Κάναμε προπόνηση στο μπάσκετ τότε. Ενώ κάναμε προπόνηση στα κλειστά γήπεδα. Είχαμε τρέλα με το Giovanni. Τρέλα, εντάξει, κάναμε τους πανηγυρισμούς του. Φοβερό γκολ από τον Giovanni. Στο παρκέ. Και πήγαινα στο σπίτι μετά και μου έλεγε μάνα μου τι έγινε, γιατί έκαψε τις φόρμες. Κάντε να τις πεις τώρα, τι έκανα με τον Giovanni. Obrigado. Άντε, γεια. Ωραία, καλά. Είναι πιο πολλά αυτό. Ναι. Αυτό είναι ο ορισμός της φάσης. Και όλα τα χρωστάμε στο φίλο από την Αριζόνα, Ναι, ο οποίος ήρθε και μας μίλησε μόνος του. Greece. Yes, how you know? Stichiman. You know? Yes, but this, Betano, it's Greek. It's the same brand, but in Brazil is Betano, in Greece is Stichiman. Ζιο, το ίδιο ισχύει και για τον Neymar. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα πράγματα στην εθνική από ό,τι εν τέλει έχει προσφέρει? Não só eu, como todos os brasileiros, acreditamos que o Neymar é um craque, né? Só que na seleção ele tem muito problema de contusão. Então isso atrapalha ele às vezes um pouco na seleção. Ζιο, παλιά η εθνική είχε καθαρά φόρ. Είχε το Ρωμάριο, τον Μπεμπέτο, το Χονάλντο, Αντριάνο. Αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τα μεγάλα καθαρά φόρ, ας πούμε, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο παίκτες που δεν είναι τόσο γκολτζίδες. Πού πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό? O que aconteceu é que
A grande maioria dos jogadores brasileiros que se destacam em algum clube do Brasil, que são jovens, a Europa já leva. E aí não tem essa identificação com o torcedor brasileiro, entendeu? Eles levam muito cedo os jogadores. Antigamente, esses jogadores que ele citou, jogavam aqui no Brasil primeiro, faziam o seu nome, depois iam para fora. Αν δεν κάνω λάθος, τον Neymar τον είχες πάρα πολύ μικρό στη Santos. Τον έχεις δει από μικρό δηλαδή. Desde jovem. Tive com ele em 2000 e... Eu joguei com ele em 2010 ainda, quando estava encerrando a minha carreira. É um jogador de muito talento, mas como eu disse, as contusões têm atrapalhado ele como jogador. Και επειδή είμαι σε αυτό το κομμάτι και θέλω να γυρίσω μερικά χρόνια πίσω και να σε ρωτήσω, όταν ήσουν στην Μπαρτσελώνα έβγαιναν από κάτω μερικά παιδιά. Δηλαδή ήταν ο Τσάβι, ήταν ο Πουγιόλ. Αυτούς τους έβλεπες να έρχονται, δηλαδή φαινόταν ότι έρχεται μια μεγάλη Μπαρτσελώνα με κάποια παιδιά που ερχόντουσαν και με τον Γουαρδιόλα που φαινόταν θα γίνει προπονητής. O Barcelona tem essas características, como tem o Santos também, né, de revelar muitos jogadores da base, né? E eu acredito que a base, para você formar um time bom, está na categoria de base, né? Que são os garotos que vêm, que são formados no clube. E aí, com esses jogadores enxertados com jogadores de nomes de outros países, é que faz um time forte. Θέλω να μου πεις κιόλας, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάσαι να πεις τη γνώμη σου. Λίγο το πώς, ας πούμε, μπορεί ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τα πάντα να έχει μετά που κλείνει την καριέρα του έτσι να μην πηγαίνει πολύ καλά στη ζωή του, όπως ας πούμε έγινε με τον Ροναλντίνιο, όπως έγινε με τον Αντριάνο, όπως έγινε με τον Ρομπίνιο. Τι τους οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να μην κρατάνε τα λεφτά, η ζωή τους να μην συνεχίζεται, να μην επενδύουν τα λεφτά τους και να μπλέκουν, ας πούμε, με την παρανομία εντός εισαγωγικών? A grande verdade é que os jogadores brasileiros, eles vêm de família muito pobre e eles não têm uma educação, uma estrutura familiar para ter dinheiro. Ele se empolga muito, então ele quer ter tudo ao mesmo tempo, ele quer gastar com todos os amigos e eles fazem muita extravagância. E daí eles não pensam em um futuro. E a gente sabe que a vida de um atleta ela é curta. Então eles não se programam para quando eles encerrarem a carreira, investir o dinheiro deles. E acontece muito disso aqui no Brasil. Οι Βραζιλιάνοι, Ζήο, γιατί είναι τόσο καλοί στο ποδόσφαιρο? Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό? Γιατί είναι στην κουλτούρα να είναι τόσο καλοί στο ποδόσφαιρο? Realmente o brasileiro ele tem um talento nato para o futebol, né? Como eu disse, o Brasil é gigantesco, ele é muito grande, então nos interiores, às vezes você não tem perspectiva de ter uma outra profissão e ali tem muito espaço para que você jogue bola. Então a molecada, ou quando não está na escola, ele está na rua jogando bola. Então isso faz com que ele desenvolva esse talento. Υπήρξε στιγμή στην καριέρα σου που να αισθάνθηκες ότι γίνεσαι λιγότερο Βραζιλιάνος μες στο ποδόσφαιρο και ότι γίνεσαι πιο Ευρωπαίος? Ενώ έπαιζες πιο πολύ, δηλαδή άρχισες να παίζεις πιο πολύ με το μυαλό και όχι με την καρδιά, ή πάντα κρατούσες την ταυτότητα τη βραζιλιάνικη? É aí que está sobre a seleção brasileira. Que os brasileiros, o que é que eles esperam de um jogador? É o drible, é o improviso. Só que quando esse menino sai muito jovem e vai para a Europa, ele vai se tornar um jogador praticamente europeu. E quando ele vem na seleção, os brasileiros não estão querendo que a seleção jogue igual às seleções europeias. Aí é que está a grande polêmica, né? Γιατί πιστεύεις ο Μαρσέλο δεν μπόρεσε να παίξει στον Ολυμπιακό? O que eu fiquei sabendo é que ele estava um pouco acima do peso, um pouco gordinho, né? Acho que ele está comendo muito feta, iogurte lá com... Acho que foi isso. É o que eu vi de alguns amigos, né? Acho que não treinou muito bem e comeu bastante. Mas o Marcelo também está numa fase já que a idade já vai chegando, você não tem mais aquela explosão que você tinha com 10 anos atrás, então você perde um pouco dessa sua agilidade. Αυτό με την ηλικία που είπες, μου έδωσε μια πάσα τώρα να σου κάνω μια ερώτηση.
Βλέπεις διαφορά ανάμεσα στο Κριστιάνο Ρονάλντο και στο Μέση στο πώς αντιμετωπίζουν ο καθένας την ηλικία που έρχεται? Δηλαδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θέλει να το δεχτεί και ο Μέση είναι λίγο πιο εξοικειωμένος στο ότι μεγαλώνει. Eu acho que são duas características diferentes de jogadores, né? O Cristiano Ronaldo precisa muito mais do que o físico do que o Messi, né? Até como é que ele joga. Então o Cristiano Ronaldo já tá com muita dificuldade, né? Porque a idade chega e é difícil mesmo. E o Messi eu acho que ainda tem mais alguns anos aí, mas também daqui a um tempo ele vai começar a perder a sua agilidade, a sua velocidade. Isso vai acontecer com qualquer atleta. Θέλω λίγο να μιλήσουμε, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις φιλανθρωπίες και δεν το λες, και αυτό είναι και το σωστό, όταν το κάνεις να μην το διαφημίζεις. Και εκτός αυτού έχεις υιοθετήσει και 2 παιδάκια και το ένα έχει και ένα θέμα το οποίο το βοηθάς πάρα πολύ, το στηρίζεις. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Pode sim. Eu não pude ter filhos com a minha esposa, né? A gente fez algumas inseminações artificiais para que a minha esposa engravidasse, mas ela não pôde. E nós adotamos 2 crianças lá de Curitiba, né, sul do Brasil. O mais velho tem paralisia cerebral, né? Então ele necessita de muito mais cuidado, ele faz fisioterapia todos os dias. E o menorzinho já está com... Ele tem 18 anos, o mais velho, e o menorzinho tem 16 anos, né? Do sub-11 ao sub-15 ele estava aí no Santos. Ele quer ser também jogador. E agora ele está no clube no São Bernardo, que é uma cidadezinha aqui pertinho, a 80 quilômetros aqui de Santos. Τα ονόμασες και αυτά με το Ζήτα στην αρχή, όπως όλη η οικογένεια? Com letra G e meio italiano, né? Que o mais velho é o Genaro e o mais novo é o Juliano. Giuliano. Είναι καλός ο μικρός στην μπάλα? Είναι σαν και εσένα? Κανιώτο. Είναι κανιώτο. Ναι, σαν το Λουτσιάνο δηλαδή. Να πούμε λίγο και για τον Λουτσιάνο, το φίλο σου, ο οποίος μας βοήθησε και μας έφερε και σε επαφή μαζί σου και μας βοήθησε για να γίνει αυτή η συνέντευξη. Ήταν ο άνθρωπος που σε βοήθησε να εγκληματιστείς όταν πρώτα ήρθες στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση του μαζί σου? Και να μας πεις και την ιστορία όταν τελικά δεν ανανέωσε τον Ολυμπιακό, πώς ένιωσες? Cara, o Luciano foi uma pessoa assim que realmente me ajudou bastante, né? Eu tinha jogado com ele aqui já no Santos, há uns anos atrás, mas eu não sabia que ele estava lá no Olympiacos. Foi até uma surpresa. Ele foi um cara muito bacana porque ele ia me buscar lá no hotel, ia pro trem, depois ele ia me deixar e ele morava um pouco longe, né? E é uma pessoa maravilhosa, a família dele, a gente até hoje tem uma boa amizade. Πώς αισθάνθηκες όταν ο Λουτσιάνο έφυγε από την ομάδα ενώ ήταν να παραμείνει, τελικά δεν τα βρήκε με τον Ολυμπιακό? Triste, né? É um companheiro, um amigo muito bom, é craque de bola, né? Mas é como eu falei, ó, às vezes o treinador tem preferências que às vezes a gente não entende, mas infelizmente ele saiu. Τι έγινε σε εκείνη την φάση με το αμάξι του Λουτσιάνο, τη θυμάσαι την ιστορία? Eu sei que aconteceu algo, mas eu não sei o que foi agora, não tô lembrado. Νομίζω ότι του είχαν κάψει το αυτοκίνητο και το έβλεπε στην τηλεόραση ότι του καίνε το αυτοκίνητο σε κάτι επεισόδια στην Αθήνα. Incrível, né? A gente nunca espera que lá na Europa isso aconteça, né? Mas infelizmente teve essa perda aí, mas acho que depois ele recuperou. Ζιο, πώς ένιωσες σε εκείνο το 7-0 με τη Juventus? Ήταν η χειρότερη στιγμή στην καριέρα σου? Não, teve outros aqui. Aqui no Santos também eu perdi de 7-1 para o Corinthians. Isso aí fica bastante marcado na cabeça do torcedor, né? Já que existe uma rivalidade, principalmente aqui no Brasil. Acontece, eu já tomei de 7-0, 7-1, já fiz gol também, e já ganhamos jogo de 7, 8 gols. Isso aí faz parte do futebol. Τι συνέβαινε τότε στον Ολυμπιακό στο Champions League και δεν μπορούσε να νικήσει εκτός έδρας? Είχε το 2-2 με τη Λακορούνια, είχε ήττες από ομάδες όπως η Μόλντι και η Χέρεφεν που δεν ήταν δυνατές. Τι συνέβαινε, για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κερδίσει εκτός έδρας μάτς? É difícil você dizer uma situação ou algo que pague isso aí, mas é o futebol, a gente não era uma equipe na Europa de elite, aliás, mas eu joguei 3 anos com o Barcelona, 3 Champions Leagues e não passei a primeira fase também, entendeu? Então é muito do ano,
das coisas se encaixarem, para que o clube vá bem. Έπαιζες στην Ελλάδα με μαγικό τρόπο. Σε βγάλανε μάγο. Αισθάνθηκες ποτέ μάγος? Δηλαδή, αισθάνθηκες ότι δίνεις χαρά στον κόσμο και αυτό ήταν οκ? Αισθάνθηκες ότι το αισθάνθηκες ως επάγγελμα ή το αισθανόσουν ως χαρά? Sim, porque o torcedor brasileiro ele espera que o atleta faça algo diferente. E eu fui esse atleta. Eu sempre gostei de inventar passes, não só de frente, mas de calcanhar. E lá na Europa é um jogo mais objetivo. Mas se o brasileiro faz isso lá, eles vão apreciar muito mais o seu futebol. Né? Então, eu fui um atleta que sempre tentei inventar coisas que as pessoas não conseguem fazer. Por isso, hoje, o futebol brasileiro, na seleção, os jogadores que jogam fora não fazem isso como o Ronaldo, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Romário. Por isso que a seleção brasileira hoje as pessoas não gostam aqui no Brasil. Ποια ήταν η υπογραφή σου στην κίνηση? Ποια ήταν? A passe e cobertura. Η κοβερτούρα. Το πλασέ. Και το κοντρόλ με το κοντρόλ. Ναι, εσύ. Essa é a minha marca. Και θυμάσαι την τρίπλα με τη Μόλντε, αυτό που έρχεται και φεύγει προς τα πίσω? Με τη Μόλντε την τρίπλα. Τη θυμάσαι? Ζιώ, αυτό εδώ είναι το βιβλίο που έχεις γράψει μαζί με τον Αλέξανδρο τον Λοθάνο, που έχεις πολλά χαιρετίσματα. Πώς αποφάσισες να γράψεις βιβλίο για τη ζωή σου? Πώς πήρες την απόφαση αυτή? Γιωβάνι ο Θρύλος. Αυτοβιογραφία του Γιωβάνι, όποιος θέλει θα το κληρώσουμε με την υπογραφή του. Na verdade foi esse próprio rapaz que queria escrever o livro, acho que eu deveria para mostrar para as pessoas, retribuir o carinho que eles têm por mim e me conhecer um pouco mais, entendeu? A minha vida. Τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνει για εσένα ο Ολυμπιακός? Muita coisa, muita coisa. Foi um período da minha carreira e eu sempre falo isso para os meus amigos, que eu vivi coisas boas no Santos, vivi coisas boas no Barcelona, mas nada se compara ao que eu vivi lá no Olympiacos. Αρχίζω εγώ από το φίλο το Μπανίδη. Ποιο μάτσο του Ολυμπιακού θα ήθελε να παίξει πάλι? Ευχαριστούμε για όλα μάγια. Contra o nosso adversário, claro. Os 4-1 fizemos. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά αρκετά σχόλια τα οποία είναι από φίλους που είναι απλά αποθετικά. Απλά να του πείτε ότι τον αγαπάμε, λέει, όπως τότε και για πάντα, λέει ο φίλος ο Τόσος. Ενώ ο Βασίλης λέει: Μεγάλε Τζιοβάνι για πάντα στις καρδιές μας. Και επίσης στο ίδιο μήκος είναι καμία ερώτηση. Μόνο ότι είναι ο καλύτερος που πέρασε ποτέ και τον αγαπάμε. Και επίσης πολύ σημαντικό να του πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ που υπήρξε ο λόγος να αγαπήσω το ποδόσφαιρο και το Θεό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Eu que agradeço, eu fico muito feliz com a sua pergunta, né, todos esses dizeres aí. E foi um momento muito bom que eu vivi. Ένας άλλος φίλος λέει: Μεγαλώσαμε μαζί σου και μας έκανες να αγαπήσουμε την μπάλα και τον Ολυμπιακό λίγο παραπάνω. Μόνο ευχαριστώ και να σε έχει ο Θεός καλά. Δεν σε ξεχνάμε ούτε μία μέρα. Amém. Eu que agradeço a todos vocês, né, pelo carinho, pelo amor que sempre depositaram em mim e na minha família. Um beijo no coração de todos vocês. Ζιο, ένας φίλος λέει το σύνθημα το γνωστό. Giovanni για πάντα στο λιμάνι. Θυμάσαι να το πεις στα ελληνικά? Giovanni για πάντα στο λιμάνι. Καλό. Ένας άλλος φίλος ρωτάει ποιο ήταν το καλύτερο γκολ που έβαλες στην Ελλάδα και μάλιστα προσθέτει: Δεν το πιστεύω ότι η ερώτησή μου θα γίνει όντως στο Giovanni. Está aí a sua pergunta, né? Eu fiz vários gols importantes, mas os que são mais de longe ou de cobertura, para mim, são os mais bonitos. Όχι αυτό με τον Ακράτητο. Και υπάρχει και το γκολ το οποίο δεν το σχολιάσαμε στην συνέντευξη με τον Ριβάλτο και τον Καστίγιο, κόντρα στον Πάο. Με τις πάσες. Θυμάσαι? Ερώτηση. Θυμάσαι ποιος παίρνει την μπάλα πότε? Δηλαδή μπορείς να πεις Καστίγιο, Giovanni, Rivaldo, Καστίγιο, Giovanni. Θυμάσαι ακριβώς πώς πάει η μπάλα? Eu lembro, eu acho que o Rivaldo deu um corte em alguém, tocou em mim, toquei nele, e a gente ficou ali entrando dentro da área nesse passe, veio o Castilho e se meteu na jogada e fez o gol. Né? Para ter sido o Castilho, né? Para ter sido um de nós dois, mas ele se meteu no lance e fez o gol.
Ο φίλος ο Γιώργος Παπαδόπουλος ρωτάει τον ξεφτύλισε τελικά το Mondragon. Η λέξη αυτή τη χρησιμοποιεί γιατί την είχε χρησιμοποιήσει ως speaker. Και αν θυμάται τον γκολ κόντρα στη Galatasaray. Não, realmente, como eu sempre diz, todos os gols que eu fiz lá no Olympiacos foram muito importantes, né? Uns mais bonitos, outros menos, mas tem uns que marcam bastante. Foi esse contra o Galatasaray, né? E na hora ele tinha fechado todo o gol e não tinha como eu chutar a bola pelo lado, então eu improvisei e toquei por cima. Ο φίλος του Θανάσης λέει, είναι ο λόγος λέει, που γύραμε πολύ Ολυμπιακοί. Αυτό να του πείτε και τον ευχαριστούμε για όλα. Και ρωτάει ένας άλλος φίλος, ποιο γκολ πανηγύρισε πιο έντονα από όλα, όχι δικό του όμως. Ποιο γκολ άλλου συμπαίκτη στον Ολυμπιακό πανηγύρισε πιο πολύ από όλα. Eu sinceramente, eu comemoro todos os gols, porque se o gol for do Olympiacos, está me beneficiando. Então, eu comemoro todos os gols, mesmo que seja de um companheiro. Κατάλαβε ποτέ τι σημαίνει για μας το μπλουζάκι που ανέφερε ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είμαστε μέρος της ζωής του? Eu sempre, tudo que eu faço é de coração, aquilo que eu sinto. Eu não fico pensando assim, o que os jogadores vão pensar. Eu quero que a minha torcida fique feliz. Ο φίλος ο S-Perfect λέει, respect λέει σε έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την χώρα μας και είναι φίλος της ΑΕΚ. Agradeço, esse é o carinho que a gente, né, e a felicidade que nós temos é que a gente passou em um país e que a gente, não só o torcedor lá do Olympiacos, mas de outros clubes também gostaram do meu futebol e só tenho a agradecer. Αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό, Ζήο, ποια ομάδα έπαιζε καλύτερα, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ? Isso é muito relativo. Acho que todas as equipes ela tem os seus méritos, né? Os seus pontos fortes, os fracos. Acho que qualquer time era um bom, né? E disputavam com a gente o título. Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει, ποιος ήταν ο κορυφαίος παίκτης, συμπαίκτης που είχε στην καριέρα του? Para mim foi o Rivaldo, né? Porque a gente jogou 2 anos no Olympiacos, eu joguei com ele 2 anos lá no Barcelona. Hoje nós somos amigos ainda, né? E a gente manteve essa relação de amizade e que a gente tem muita afinidade. Θα μας φέρει σε επαφή για να τον κάνουμε συνέντευξη? Eu posso ver, entendeu? Com o advogado dele, né? Se ele me falar o sim, eu passo para eles. Του είχε γίνει ποτέ πρόταση από άλλη ελληνική ομάδα όπως το Ριβάλντο και θα πήγαινε? Γιατί ο Ριβάλντο πήγε, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, γιατί ποτέ δεν έκανε προπόνηση, δεν ξέρω αν το ξέρει, τέλος πάντων, γιατί ποτέ δεν έκανε προπόνηση σε φυσική κατάσταση ταχύτητες? Λέει, ισχύει ότι ήσουν λίγο πιο, δεν σου άρεσε τόσο πολύ η φυσική κατάσταση και γενικά η προπόνηση σε αυτό το κομμάτι? Não, sempre gostei. Talvez não pudesse ter sido melhor nessa parte. A gente sabe que nós temos que treinar para a gente estar bem no jogo. Se a gente não treinar, no jogo a gente não vai estar bem. Ξέρεις ότι ένας τραγουδιστής στην Ελλάδα σου έχει βγάλει τραγούδι και αν το έχεις ακούσει? Acho que sim, tem até uns gols aí, um vídeo no YouTube que tem essa música, né? Eu já ouvi sim. Ο φίλος ο Chris λέει, καμία ερώτηση, λέει, απλά του πληρώνω εισιτήρια λέει, για να έρθει στο Καραϊσκάκης, στα επίσημα, όπου θέλει λέει, να κάτσει, να τον βλέπουν οι παίκτες και να θυμηθούν σε ποια ομάδα παίζουν. Και εμείς να φωνάζουμε 90 λεπτά μόνο το όνομά του. É só marcar o dia e a hora, que eu tô embarcando. Πώς προέκυψε η μεταγραφή του στον Εθνικό και να μας πει και για τον Τζιάρτα που τον είχε συμπαίκτη, γιατί ήταν και αυτός ένας μάγος με την μπάλα κάτω, δηλαδή ταιριάζανε με τον Τζιοβάνι στον τρόπο παιχνιδιού. Teve uma oportunidade lá do Senhor Glu, que era o da Puma, que era amigo lá do Marcelo, que é... Marcelo é meu amigo, né, que morou na Grécia, que vive lá ainda, né? E ele fez essa indicação lá, perguntou se eu não tinha nenhum interesse de voltar no time que ele tinha comprado. E aí, como foi por 6 meses, eu aceitei. Ο Δημήτρης ρωτάει για μια ιστορία, δεν ξέρω πού το έχει μάθει, για μια ιστορία που έχεις βρει εσύ ενός κυρίου Αντώνη την κόρη του στη Βραζιλία και τους έχεις φέρει σε επαφή ενώ είχαν χαθεί. Ισχύει αυτό? O senhor Antônio era um brasileiro que já vivia muito tempo lá na Grécia, né? E ele tinha uma filha aqui no Brasil, ele não tinha uma profissão lá na Grécia, e ele foi falar com o Luciano, né? Para ver se eu tinha algum emprego para ele. E como ele sabia
cozinhar um pouco, né? Eu falei com a minha esposa para dar uma chance para ele, né? Até para ele ter um trabalho e ganhar um dinheiro. E depois a gente veio saber da história dele, que tinha uma filha aqui no Brasil. A gente procurou a filha dele e uma das férias nossas eu trouxe ele aqui para o sul do Brasil para conhecer a sua filha. Essa é a história. Θα ήθελες να λάβεις κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό, ρωτάει ο Γιάννης. Hoje eu não posso porque eu tô com meus 2 filhos aqui, eu tenho uns planos para eles, né? Infelizmente, nesse momento eu não posso, mas quem sabe em um futuro próximo, talvez. Se vier o convite, né? Μια ερώτηση και από μένα τώρα. Τι κάνατε σε εκείνο στο βενζινάδικο με Καρεμπέ, Καστίγιο κτλ. Γιατί κάτι έχω διαβάσει ότι κάνατε πλάκες και στοιχήματα. A gente fez uma brincadeira lá com o Carembê e ele não gostou, mas eu não lembro direito o que foi, né? Mas foi coisa assim mesmo de brasileiro, daquelas brincadeiras que a gente faz, né? Mas já passou, foi tranquilo. Πώς ήταν ο Καρεμπέ σαν άνθρωπος και σαν παίκτης? Grande jogador, um cara que marcava ali, dava uma proteção muito boa pra gente, né? Que tava ali na frente jogando, né? Um grande amigo. Τον τωρινό Ολυμπιακό τον βλέπει καθόλου και αν ήθελε να είχε ένα συμπαίκτη από τον τωρινό Ολυμπιακό, ποιον θα διάλεγε? Olha, hoje em dia eu não vejo muito futebol, nem aqui no Brasil muito, né? Então, é claro que se eu não sei, eu não conheço muitos jogadores, o que eu sei do lado do Olympiacos é pelas redes sociais, né? Os jogos que eles vão ter, com quem eles jogam, os resultados. Mas eu não tenho acompanhado muito, não, o futebol. Στον γκολ λέει με λόμπα με το εγάλεο στο Καραϊσκάκης έκανε στον πατέρα μου και άλλους 10 γύρω να κλαίνε σαν παιδιά. Για την ομορφιά του τέρματος αλλά και επειδή ξέρανε πως θα φύγεις και αυτά τελειώσανε. Φάνηκε στον πανηγυρισμό πως δεν το χωρούσε το γήπεδο, το είπαμε και πριν. Σε αγαπάμε, λέει από τις πιο δυνατές στιγμές που έχω ζήσει στα γήπεδα, σε αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, Δημήτρης. Isso que a gente sempre desejou, né, de um atleta é fazer a felicidade dos torcedores. E infelizmente eu consegui fazer isso, principalmente lá na Grécia. Ωραία, να μας πει και κάτι στα ελληνικά, άμα θέλει. Ένα μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού να μας δώσει. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Obrigado. Και θα ήθελε να μας προτείνει κάποιον παίκτη από τότε να τον κάνουμε συνέντευξη. Não, mas quem eles pensam? Quem eles pensam? Το Τζόλε. Το Τζόλε. Τζόρτζεβιτς. Pode ser o Jolio, Jolly. capitão. Arquigos? Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Obrigado, muito obrigado. Ελπίζουμε να πέρασε καλά και... Espero que seja um sucesso essa entrevista deles. E agradeço também. Nó δεξί, nó Ralho, hein? Foi de ralho, hein? Tem que ser, Podócio. Απέναντι, εκεί που βλέπετε, είναι η Αφρική. Δεν φαίνεται, αλλά εννοητά είναι. Τώρα θα κάνουμε μια βουτιά, θα σηκώσουμε λίγο τον drone και θα μπούμε στο αμάξι για να πάμε στο ring. Πείτε Ραλάνια, πώς σας φαίνεται η Βραζίλια μέχρι στιγμής, ρε! Πολύ ωραία. Εμένα μου φαίνεται ότι είμαστε πολύ περισσότερο καιρό από ότι είμαστε. Ναι, ισχύει αυτό. Και δεν ξέρω, κοιμάστε καλά γενικά. Ναι, εγώ ναι. Έτσι και έτσι. Κι εγώ έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι, βρε χάλα. Χθες έβλεπα καλά δίπλα σου κάνα τελικό NBA, μπορεί να βλέπα και μην καταλάβαινες τίποτα. Τότε σου ρωτάει ο άλλος, κοιμάστε καλά. Εννοεί αν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς. Κάθομαι στο κινητό και κάποια στιγμή γυρνάω το κεφάλι μου και κοιμάσαι έτσι. Σαν το φίδι κοιμάσαι. Και το κινητό είναι έτσι δίπλα. Δεν δυσκολεύεσαι. Άλλο, ωραία. Να προσθέσω κάτι. Κάτσε καλά, εσύ μη σου φέρω το ρεντράγκο.
Θαυμάσια με χαρακτηριστική ευκολία. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω να απολαμβάνεις τον ύπνο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί πας πάνω στο δωμάτιο? Έχει λειτουργήσει με εξής. Όλοι οι άλλοι είναι χασί. Αφού ήταν μια μπάρα πάνω στο κεφάλι μου. Κόκκινο τώρα. Δεν είναι καμία κλίση. Καλά, πλέον δεν θα έρθει μία. Θα έρθει πολλές. Το πήγε πολύ καλά αυτό. Και για τον τρόπο θα έρθει κλείσει. Το πιο ωραίο θα είναι να έχει πέσει με στη θάλασσα. Το έκανα πολύ καλά. Έλα, Σέιλα. Για περίπου 2 λεπτά δεν χάθηκε τον drone. Δεν χάθηκε ή χάθηκε? Δεν χάθηκε. Ανεβάζουμε τον drone, έχει κάποια φάση, ξεκινάει και χάνει σήμα από το monitor. Ξεκινάει να τελειώνει η μπαταρία, η οθόνη ξεκολλούσε. Και ενώ δεν το πειράζαμε καθόλου, έδινε ότι απομακρύνεται από εμάς. Φεύγει προς τη θάλασσα. Ξεκινήσαμε να πάμε κάπου να φάμε. Δεν μου έχει ξαναγίνει να βάλω διεύθυνση, να βγάλει ότι πάμε εκεί και να μας πηγαίνει λάθος. Να πάω να ρωτήσω μέσα σε αυτή την τύψα. Είναι άλλο μαγαζί βέβαια. Φαίνεται κακά όταν είσαι τουρίστης. Και τώρα ρωτάμε σε άλλο φούρνο για το που είναι ο άλλος φούρνος. Probabile Cachivo. Sì. Avenaro Gennaro de Carvalho. Estás policía o... Πολυσία. Να πούμε εδώ πέρα ότι δεν ξέρω ποια είναι η γενική άποψη που έχουμε για τα σώματα ασφαλείας σε αυτή τη χώρα. Πάντως η δική μας πρώτη άποψη είναι ότι ρωτήσαμε τυχαία σε ένα μαγαζί που είναι η διεύθυνση που ψάχνουμε. Ήρθε ένας αστυνομικός και περιμένει να μας βάλει μέσα στο ταξί κανονικά. Τώρα ας πούμε είναι δίπλα μου και με κοιτάει που βγάζω βίντεο. Επιτέλους φτάσαμε μετά από τη μίνι περιπέτεια. Πίσω να μας δικαιώσει βέβαια το μέρος. Κοίταξε, έπρεπε να γίνει ένα λάθος. Επειδή ο Κράβας έχει παχύνει πάρα πολύ, είναι το μισό θα φάει ο Κράβας, εντάξει. Ναι, το μισό, όχι, στα 4. Στα 4, ναι, σωστά. Δεν θα φάει κάτι άλλο. Να μην φωνάξουμε για κανέναν άνθρωπο να την πειράσουμε, το κόψουμε στα 8, πέντε βασιλόπιτα. Από τις ελάχιστες φορές στη ζωή μου που έχω κάνει καλή επιλογή, γιατί είναι η μεγαλύτερη μερίδα όλων. Hello guys. Λέξα μάσχο, όσο γίνεται. Και έκανα, πρέπει να πάμε το άλλο στο στενάρι που